ang jotono trewisa kaka hamjanawi especially sini laitanai sini TTAD sini council chairman sir bono hambai janawi. I extend my sincere thanks to all the honorable members present here. With this, I conclude today's proceedings of this first session and declare the House adjourned for an indefinite period. Thank you. Media person atau nih bagi requestnya tunggu, kumulus hotel lah. Hambai maru Chini Jala Parishad Amchaini. Joto luku songai rakno, luku adong songai rakno. Ashuk kesan kaya. Diprah ni lai gumawo kursa jangai. Kaisa election ni bisingkui. Bharat ni Sambidan ni bisingkui. Tilisuna luku adong songai jer hormani. Aboni bisingo nono chung chairman manoi. Nono dalai keno joto nege chung hambai maru. Aina hai hambai maru sini dynamic, sini youth leaders, tai mo nai dari sini luku bai songjat adong, Soto Burjong Nagarwasi Nagorni, sini Ketal songjat CM no, bini bisingkui sini ti prasarong ni kakamani. Bobagrani imam, joteni no imam, awat tinang, kaisa muktang ngengan hene cengasa klayo. Borang menang chairman, borang menang CM sir, nauni thane chung omono layo. Je সংবিধান বিশিষ্টই কাইসা নিরপেক্ষ এবং যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বাঁচাবই যত বিরোধী এবং শাসক দল যত থানসাক হয়ে এডিসি এলাকানি 15 লক্ষ টিপ্রাসারং নিবাগৈ বা যারা এডিসি আমচাই নাই হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান বুদ্ধ যতন তুলে ওই যে ডেভেলপমেন্ট নি যে সামগ্র সম্পূর্ণভাবে নিরপেক্ষ এবং ক্রিয়াওই কিষান খাইয়ে এডিসি আমচাই সামুং তাংমানানি এবং আমরি বিসিং যতন খা বাক্সা খুব বাক্সা খাইয়ে তিনি যত অফিসার এবং যত প্রশাসনিক যারা লেভেলে তোমার তুই সামুং তাংমানানি নাসা খাইও এবং তিনি উইলা অধিবেশননি তিনি চেয়ারম্যান তাই সিএম সমনি অধিবেশন বিশিষ্ট অবশ্যই তিনি যেহেতু স্টেট গভর্নমেন্ট সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট উপর নির্ভর খাইতে নানাঙ্গো এই যে তিনি চিনি যে মানবর কমানি তিনি যে বাৎসরিক খরচ যখন বাজেট নাই রহতাগো বাজেট যেন রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকার জরানি বিশিষ্টই রেনানি ভাবিব নরনি খরণি যে ভূমিকা নর খরণে যে চাই দङ তাই যত লুকু আদং সংজাত সিনেমান নাই সিনি বিশেষ করে সিনি ইয়র আইকন রকে অরচুন তিনি ফাইমানি নর যত্ন সঙ্গর মিলি লাইজাক বলে বাজে হাইনা হাইসা থানায় 5 বছর হব চিনি বড় মনান স্যার জগদীশ দেববর্মা চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে যেভাবে নাইকক হয়ে কোন অপোজিশনরা পক্ষ হিসাবে চিনি আজ চিনি যে গভর্নমেন্ট কাইসা কখনো হামিয়া সায়া হই বড় কাহামকাই সাই থাংমান মাহাই ননি খানি বছর আবরণ একদম খাবাই খুবাই খাইয়ে जों पयत सावै नैनि 5 years काहामकाय सालाफों जतनि लुकनि आसामानि
বিশ্বাস थाइमानि जों जत्तनो नरनि बागै सुरिनाय आसनो हामबाय हामबाय जोंनि honorable members गाव गाहाम साय खारि मोनबायो आं before the conclusion I would like to inform all the members to have a lunch जतनो आं खाबोनाय बरो माइसा जागनायनि बेबस्था दङ जितु मेम्बार्स दङ बायथागो आं जतनो ट्रेवैसा काका हमजानावि स्पेशली जोंनि लाइथानाय जोंनि TTADCनि काउन्सिल चेयरमैन सर बनो हामबाय जानावि I extend my sincere thanks to all the honorable members present here. With this, I conclude today's proceedings of this first session and declare the House adjourned for an indefinite period. Thank you. Media person jotoni bagi requirement dong kumul hotel lo 저는 아침부터 신입 പ്രസരി 아침부터 간선이 간바이 이어 시도 아축해요. এবং 어머니 সময় দংনাই লুকুরংনি গানা সবসং বুঝাই দংনানি তাই যে সিনি লিমিটেড ফান্ডनि बिसिंखै सिनि लुकुरंनो बाहायके लुकुरंनि बाहायके खामु गाहाम खायमान मेनलि सिनि एजुकेशन सिनि वार्ड तुयो ताई सिनि हेल्थ नो सिनि फोकस दंनाय एवं बुबाग्रानि लिडारशिपनि बिसिंखै जों जेसे खामु गाहाम खालामनाय जों सामु गाहाम खालामनाय अमनु समाय दंनाय belum dia notifikasi no dan siapa solusi yang kau pakai no bukan kau jadi oh sudah full daman naik. Nia no saklai betul BC election kore. BC bato ti pramot. Sini planning omno sakasi. Mainly sini health, education, tai sini community समस्या में तीन ऐसे समाधान है। এবং যে limited fund मामले से, हमने BC में तीनों dulu kurang dibagi, kami dibagi hampir ini semua finance. अच्छा 120 First BC meeting yang हमने sidang berlalu dua kali ramai. अनेक बार media में BC di sampai dekat. Almost sen first BC में bisa. Kata সবাই हामबाय मारियो चिनी जिला परिषद आमचाइनि जत लुकु संनाय रत्न लुकु आदम संनाय रत्न आखु कसां खायै दिप्रानि लाइगुमाव खुसा जानाय कायसा इलेक्शननि बिसिंखै भारतनि संविधाननि बिसिंखै दिनै जोङो लुकुआ दं सङै जेर हरमानि आबनि बिसिङाव नर जों चेयारमेन मानै नर दलाय दलायखानो जतनोबो जोङो हामबाय मारो आइनाहाय हामबाय मारो जोंनि डायनामिक जोंनि इयथ लिडार्स ताई म नायनेरिसिनि लुकुबाय संजात आदम सद्द बुर्जनगर वाखिनगरनि चिनी कताल संजात CM नो दिनै बिसिंखै चिनी तिप्रासारनि खाकामानि बुबाग्रानि इमान जतनिनो इमान आबो थिनां कायसा मुख थांनानै होननाय जों आसा खालायो बरंमोनां चेयरमैन बरंमोनां CM सार नौनि थाने जों अमनो नायो जे संविधाननि बिसिंखै कायसा निरपेक्ष एवं जे गणतांत्रिक राष्ट्रआव जों बासावै जत बिरोधी एवं शासक दल जों जतनो थांसा खायै आरो जों ADC एलाकानि 15 लक्ष तिप्रासारनि बागै बाजारा ADC आमचायाव दंनाय हिंदू मुस्लिम ख्रिस्टान बुद्ध जतनो फैयो अजे जे डेभलपमेन्टनि जे सामनो
जों सम्पूर्णभावे निरपेक्ष एवं क्रियायै गोजान गोजानखायै एलिसि हान्जाया जों सामन्तांमानानै एवं आमुनि बिथिङाव जतन खा बाक्सा खालायै जोंनि जत अफिसार्स एवं जत प्रशासननि যারা লেভেলে দঙাই রবা তুই सामन्तांनानै बानायनाय जों आसा खालायो एवं जों दिनै उइला अधिवेशननि उइला सेसननि दिनै चेयारमेन जाय सीएम कंपनी अधिवेशननि बिसिंखै जों अबो जों दिनै आबो जेहेतु स्टेट गभर्नमेंट सेंट्रल गभर्नमेंट उपराव जों निर्भर खालामनांगौ जे दिनै टिटिएएसिनि जे मानदार कंपनी दिनै जे बार्षिक खरच जों যখন বাজেট নাই রহতাগো বাজেট যেন রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকার জরানি বিসিংতি রেনানি বাগেব নরনি খরংনি যে ভূমিকা নর খরংনি যে সাই দङ তাই যত লুকু আদং সংজাত সিনেমান जों नायनाय सिनि विशेष सिनि यद आइकन दं जे अरब जों दिनै फायमानि जों नर जतन जों अर मिलिलायजाक बने बागै हायना हायसा थानाय 5 বছরাव চিনি বড়মানাং স্যার জগদীশ দেববর্মা চেয়ারম্যানनि নেতৃত্বে যেভাবে নাইকক হয়ে কোন অপোজিশনরা পক্ষাইছা করা চিনি আজরানি চিনি যে গভর্নমেন্ট কাইসা কখন হামিয়া সায়াও বড় কাহামকাই সাই থাংমান মাহাই ননি খানি বছর আবরণ একদম থাবাই খুবাই খাयै जों পয়তো সাवै ननि अ 5 years কাহামকাই ন সালাফম যতনি লুকনি আশামানি বিশ্বাস থাইমানি जों যতন নরনি বাগै সুরিলাই আসুন হামবাই हामबाय जोंनि अनारेबल मेम्बार्स गाव गाहाम साय खारि मोनबायो आं before the conclusion I would like to inform all the members to have a lunch जतन आं खालामनाय बर मैचा जानायनि बेबस्था दङ जत मेम्बार्स दङ बायथागो आं जतन रेवैसा काका हमजानावी स्पेशली सिनि लाइथनाय सिनि टिटिएडिसिनि काउन्सिल चेयरमैन सर बनो हामबाय जानावी I extend my sincere thanks to all the honorable members present here. With this I conclude today's proceedings of this first session and declare the House adjourned for an indefinite period. Thank you. Media party jotoniफ्राय रिक्रुटमेन्ट दङ मुलुग हटेलाव जोंनि आशीर्बादे सिनिति प्रसारि आशीर्बादे कान्छानि फानबाय दुनिया सिट आसुखायो एवं अमन समाय दंनाय लुकुरंनि गाना सुसुं बुजाय दंनानि ताइ जे सिनि लिमिटेड फान्डनि बिसिंखै सिनि लुकुरंनो बाहायके सामु गाहाम खायमान मेनलि सिनि एजुकेशन सिनि वार्ड दुइयो ताइ सिनि हेल्थ सिनि फोकस दंनाय एवं बुबाग्रानि लिडारशिपनि बिसिंखै जों जेसा सामु काम खालामनांगौ जों सामु काम खालामनायनि अमन समाय दङ जों जे नोटिफिकेशनाव जे खरपा समिति इएम काउंट ताइ गुबुन काउंट ओ सुनाय फुल दामान नाय मियानो साख्लाय बिथांनो बिसि इलेक्शन करे बिसिबातो तिप्रामो सिनि प्लेनिंग अमनो साखासे मेनलि सिनि हेल्थ एजुकेशन ताइ सिनि दै समस्या क्लियर सिनि सामखाने एवं जे लिमिटेड फान्ड मामानि सिनि अमनि बिसिंखिनो गुरुकुरनि बादि गामिनि बादि हामख्राय सामु पाइनेसि अच्छा 120 फार्स्ट मीटिंग अमनि सिद्धांत लानानै बुबागराव अनेक माने मिडियानि बिसिंखि साख्लाय दिखा अमसजों फार्स्ट सिनि रिजन कतसे सबाय हामबाय मारियो चिनी जिला परिषद आमचाइनि जत लुकु संनाय रत्न लुकु आदं संनाय रत्न आसु गोसां खायै तिप्रानि लाइगुमाव
फुरसाजानाय कायसा इलेक्शननि बिसिंखै भारतनि संविधाननि बिसिंखै दिनै जोंहा लुकुआ दं संगै जे हरमानि आबनि बिसिङाव नर जों चेयारमेन मानै नर बेलाय बेलायखानो जतनोबो जोङो हामबाय मारो आयनाहाय हामबाय मारो जोंनि डायनामिक जोंनि youth leaders তাই म नाय नेरिसिनि लुकुबाय संजात आदम सद्द बुर्जनगर वाखिनगरनि चिनि कताल संजात CM no बिनि बिसिंखै चिनि टिप्रा सारनि खाकामानि बोबाग्रानि इमान जतनिनो इमान आबो थिनां कायसा मुख थांनानै होनाय जों आसा खालायो बरमरां चेयारमेन बरमरां CM सार नौनि थाने जों अमनो लायो जे संविधान बिसिंखै कायसा निरपेक्ष एवं जे गणतांत्रिक राष्ट्र जों बासावै जत बिरोधी एवं शासक दल जों जतनो थांसा खायै अरो जों एडिसि एलाकानि 15 लक्ष टिप्रा सारंनि बागै बा जारा एडिसि आमथायाव दंनाय हिंदू मुस्लिम ख्रिस्टान बुद्ध जतनो तैयो अजे जे डेभलपमेन्टनि जे सामंन जों सम्पूर्णभावे निरपेक्ष एवं क्रियावै गोसान खायै एडिसि आमथायाव जों सामं तांमानानि एवं आबनि बिसिङाव जतनो खाबाक्सा खुबाक्सा खायै जोंनि जत अफिसार्स एवं जत प्रशासननि যারা লেভেলে তোমার রত্রিয়ে सामं तांनानै बानायनो होनाय जों आसा खालायो एवं जों दिनै उइला अधिवेशननि उइला सेसननि दिनै चेयारमेन ताय CM संमनि अधिवेशननि बिसिंखै जों अबो जों दिनै आबो जों जेहेतु स्टेट गभर्नमेन्ट सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट उपराव जों निर्भर खालामनांगौ एजे दिनै TTACनि जे मानदराव दंमानि दिनै जे बास्तविक अरो जों যখন বাজেট নাই রহতাগো বাজেট যেন রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকার জরানি বিসিংকై রেনানি বাগैबो নরনি খরংनि যে ভূমিকা নর খরংनि যে সাইট दङ তাই যত লুকু আদম সংজাত চিনি মান जों नायनाय गायसिनि बिशेष गायसिनि यत आइकन दं जे अरो जों दिनै फायमानि जों नर जतनो जों अरो मिलिलायजाक बने बागै हायना हायसा थानाय 5 বছরাव চিনি বড়মরাং স্যার জগদীশ দেববর্মা চেয়ারম্যানनि নেতৃত্বে যেভাবে নাইথক হয়ে কোনো অপোজিশনরা পক থাকছে পারা চিনি আজ ওনানি চিনি যে গভর্নমেন্ট কাইসা কখন হামিয়া সায়াवै বড় কাহামকাই সাই থাंमान माहाय नोंनि थानि बছর आबरनो एकदम थाबाय खुबाय थायो जों पयतो सावै नोंनि हाइबियार नों काहामकायनो सालाखम जतनि लुकनि आसामानि बिसास थायमानि जों जतनो नरनि बागै सुलिनाय आसनो हामबाय हामबाय जोंनि अनारेबल मेम्बार्स गाव गाहाम साय खारि मोनबायो आं before the conclusion I would like to inform all the members to have a lunch जतनो आं खालामनाय बर' मैचा जागनायनि बेबस्था दङ जितु मेम्बार्स दङ बायथागो आं जतनो त्रेवैसा थाखा हमजानावै स्पेशली जोंनि लायथानाय जोंनि TTADCनि काउन्सिल चेयरमैन सर बनो हामबाय जानावै I extend my sincere thanks to all the honorable members present here. With this, I conclude today's proceedings of this first session and declare the House adjourned for an indefinite period. Thank you.
বড়জনের আশীর্বাদে শ্রী ত্রিপ্রাসানি আশীর্বাদে थानसानि फानबाय बिनियाव सिद आसुफायो এবং অমন সময় দংনাই লুকুরংনি গানা সবসময় বুঝাই দংনানি তাই যে সিনি লিমিটেড ফান্ডनि बिसिंति सिनि लुकुरंनो बाहायके सामु गाहाम खायमान मेनलि सिनि एडुकेशनाव सिनि वार्क दुइयाव তাই सिनि हेल्थआव सिनि फोकास दंनाय এবং बुबाग्रानि लिडारशिपनि बिसिंति जों जेसे सामु गाहाम खालामनांगौ जों सामु गाहाम खालामनायनि अमन समय दंनाय belum je notifikasi no dan apa sih yang trong sekai no betul trong no oh semua pun dah mana Mia no saklai di kamu BC election kore Bishbato Tipramut sini planning omno sakase mainly sini health education tai sini di সমস্যা নিয়ে sama kene এবং যে লিমিটেড ফান্ড মামনি sini omni BC kino dulu kurang bagi kami ni bagi hamprai samu finance acha 120 first sini tinggal omni sidang dorane bubaga no onek bane media ni BC di saklai dikha almost first sini reason অথচ সবাই হামবাই মারিও চিনি জেলা পরিষদ আমচাইনি যত লুকু সংনাই রত্ন লুকু আদম সংনাই রত্ন আসু কিসান খাইয়ে ত্রিপুরাनि लाइफआव खुसा जानाय कायसा इलेक्शननि बिसिंखै भारतनि संविधाननि बिसिंखै दिनै जोंहा लुकुआ दं संगल जे हरमानि आबनि बिसिङाव नर जों चेयारमेन मानै नर बेलाय केन जतनोबो जोङो हामबाय मारो आइनाहाय हामबाय मारो सिनि डायनामिक सिनि youth leaders তাই ম নাই নেরিসিনি লুকুবাই সংজাত আদম সদ্য বুর্জনগর রাখিনগরনি চিনি কতাল সংজাত সিএম ন বিনি বিসিংকুই চিনি ত্রিপ্রাসারনি খাকামানি बुबाग्रानि इमान जतनिनो इमान आबो थिनां कायसा मुख थांनानै होननाय जों आसा खालायो बरमरां चेयारमेन बरमरां सीएम सार नौनि थाने जों अमनो लायो जे संविधाननि बिसिंखै कायसा निरपेक्ष एवं जे गणतान्त्रिक राष्ट्रआव जों बासावै जत बिरोधी एवं शासक दल जों जतन थांसा खायै अर जों एडिसि एलाकानि 15 लक्ष ত্রিপ্রাসারनि बागै बा जारा एडिसि आमचायाव दंनाय हिंदू मुस्लिम ख्रिस्टान बुद्ध जतन तुयो अजे जे डेभेलपमेन्टनि जे सामंन जों सम्पूर्णभावे निरपेक्ष एवं क्रियायै किसान खायै एडिसि आमचायाव जों सामंतां मानानि एवं आमुनि बिसिङाव जतन खुबाक्सा खायै जोंनि जत अफिसार्स এবং যত প্রশাসননি যারা লেভেলে দंनाय रत्यै সামন্তাং বানাनै जों आसा खायो এবং जों दिनै उइला अधिवेशननि उइला सेसननि दिनै चेयारमेन ताइ सीएम समनि अधिवेशननि बिसिंखै जों अबस्थ जों दिनै आबो जेहेतु स्टेट गभर्नमेंट सेंट्रल गभर्नमेंट उपराव जों निर्भर खालामनांगौ जे दिनै टिटिएसिनि जे मानदरक दंमानि दिनै जे बार्षिक खरच जों যখন বাজেট বাইর হতাগো বাজেট যেন রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকার জরানি বিসিংতি রেনানি বাগিব নরনি খরংनि যে ভূমিকা নর খরংनि যে স্থায়ী দङ তাই যত লুকু আদম সংজাত सिनेमान और नहीं लेके कैसी विशेष कैसी यद आइकन रोगे और चिंतित फाइबानी संगर जतनो संगर मिली लाइजाक बने बागे हाइना हाइ कैसा थानाय 5 বছরও চিনি বড়মরাং সার জগদীশ দেববর্মা চেয়ারম্যানनि নেতৃত্বে যেভাবে নাইথক হয়ে কোনো অপোজিশনরা পক থাইসা পারা চিনি আজরানি চিনি যে গভর্নমেন্ট কাইসা কখনো হামিয়া সায়াও বড় কামরাই সাই খানমান মাহাই नोंनि खानि बस्तु
아버로는 약간 타바이 후바이 타에 승포이도 싸우이 내니 하이디어 한때는 살아보면 저토니 루코니 아사마니 비샤스 테이마니 승 저토는 너는 가게 수리자이 아스노 한바이 Hambai, sini honorable members, kau kaham Said Narimon Boy, before the conclusion, I would like to inform all the members to have a lunch. Jotona ang kabonai, bro, may chajag ni ବ୍ୟବস্থা ko, itu members no. Paitabo ang jotono trewisa kakaham janawi, especially sini laitunai sini TTAD sini council chairman sir bono hambai janawi. I extend my sincere thanks to all the honorable members present here. With this, I conclude today's proceedings of this first session and declare the House adjourned for an indefinite period. Thank you. media part tani kali request tonggo kumulung hotel lo 오늘 아침부터 신입 ప్రసలి 아침부터 단순히 간바이 비니어 시도 아수파요 এবং অমন সময় দংনাই লুকুরংনি গানা সবসং বুঝাই দংনানি তাই যে সিনি লিমিটেড ফান্ডনি বিসিংতে সিনি লুকুরংনো বাহাইকে সামু কাহাম খাইমান মেইনলি সিনি এডুকেশন সিনি ওয়ার্ক প্রিয় তাই সিনি হেলথ সিনি ফোকাস দংনাই এবং বুবাগ্রানি লিডারশিপনি বিসিংতে senjata samu kam samasa samu kam khani namun simai belum je notification no that sorok dimisi gm tong ko kai robu tong that no o simai full daman nai niya no saklai tong bisi election kore Bishibato tipramot sini planning omno sakasai mainly bisi health education তাই সিনি তুই সমস্যা নিয়ে সামনে খানে এবং যে লিমিটেড ফান্ড মামনি সিনি অমনি বিসিংটিনো লুকুরনি বাগি কামিনি বাগি হামপ্রাই সামু পাইছে আচ্ছা 120 ফার্স্ট বিসিংটিং অমনি সিদ্ধান্ত নানে বিভাগের অনেকবার মিডিয়া বিসিংটি সাপ্লাই দিতা সমস্যা ফার্স্ট বিসিংটি রিজন কথা সবাই হামবাই মারিও চিনি জেলা পরিষদ আমচাইনি যত লুকু সংনাই রত্ন লুকু আদম সংনাই রত্ন আসু কিসান খাইয়ে ত্রিপুরানি লাইগুমাও খুরসা জানাই কাইসা ইলেকশননি বিসিংতৈ ভারতনি সংবিধাননি বিসিংতৈ তিনি সিংহ লুকু আদম সঙ্গই যে রহরমানি আবনি বিসিংহ নর जों চেয়ারম্যান মানৈ নর দলাই গলাই কেন যত নেবে जों হামবাই মারো আইনা হাই হামবাই মারো চিনি ডাইনামিক চিনি ইয়ুথ লিডার তাই ম নাই নেরি চিনি লুকুবাই সংজাত আদম সদ্য বুর্জনগর ওয়াসিনগরনি চিনি ketal সংঘাত সিএম no bini bisingtui chini ti prasaroni khakamani bobagrani iman jotonino iman abo thinang kaisa muk thangnai hene chung asa khlayo boromanang chairman boromanang CM sir noni thane chung omono layo যে সংবিধান বিসিংতৈ কাইসা নিরপেক্ষ এবং যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বাঁচাবই যত বিরোধী এবং শাসক দল जों যত্ন থানসাক হয়ে অর जों এডিসি এলাকানি 15 লক্ষ
টিপ্রাসারং ইবাগৈ বা যারা এডিসি আমচাই নাই হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান বুদ্ধ যতন তুই ওই যে ডেভেলপমেন্ট যে সামগ্র সম্পূর্ণভাবে নিরপেক্ষ এবং ক্রিয়াওই কিষান কিষান খাইয়ে এডিসি আমচাই সামুং তাংমানানি এবং আমরি বিসিং যতন খা বাক্সা খুব বাক্সা খাইয়ে তিনি যত অফিসার্স এবং যত প্রশাসননি যারা লেভেলে তোমার তুই সামুং তাংনার বানানো जों आसा खायो এবং তিনি উইলা অধিবেশননি উইলা সেশননি তিনি চেয়ারম্যান তাই সিএম সমনি অধিবেশন বিশিংতৈजों অবশ্যই তিনি আউট যেহেতু স্টেট গভর্নমেন্ট সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট উপর जों নির্ভর খাইতো নাঙ্গো এই যে তিনি টিটিএডিসিনি যে মানদর কমানি তিনি যে বাৎসরিক খরচ যখন বাজেট খাই রহটাগো বাজেট যেন রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকার জরানি বিশিংতৈ রেনানি বাগিব নরনি খরংনি যে ভূমিকা নর খরংনি যে চাই দङ তাই যত দুঃখ আদং সংজাত চিনি মান जों नायनाय चिनि বিশেষ করে চিনি ইয়ত আইকন রগে অরচুন তিনি ফাইমানি जों নর যতন जों মিলি লাইজাক বলে বাগৈ হাইনা হাই কাইসা থানায় 5 বছর চিনি বড়মানাং স্যার জগদীশ দেববর্মা চেয়ারম্যানनि নেতৃত্বে যেভাবে নাইথক হয়ে কোন অপোজিশনরা পক্ষাইসাপারা চিনি আজ চিনি যে গভর্নমেন্ট কাইসা কখন হামিয়া সায়া হই বড় কাহামকাই সাই খানমাননা হয় ননি খানি বছর আবরণ একদম খাবাই খুবাই খাইয়ে जों পয়তো সাওই ননি 5 years কাহামকাই না সালাখম যতনি রূপনি আশামানি বিশ্বাস খাইমানি जों যতন নরনি বাজে সুরিনাই আসুন হামবাই हामबाय जोंनि अनारेबल मेम्बार्स गाव गाहाम साय खारि मोनबायो आं before the conclusion I would like to inform all the members to have a lunch जतन आं खालामनाय बर' मैसा जागनायनि बेबस्था दङ जितु मेम्बार्स दङ बायथागो आं जतन रेवैसा काका हमजानावि स्पेशली जोंनि लाइथानाय जोंनि टिटिएडिसिनि काउन्सिल चेयरमैन सर बनो हामबाय जानावि I extend my sincere thanks to all the honorable members present here. With this, I conclude today's proceedings of this first session and declare the House adjourned for an indefinite period. Thank you. media part jottoni bagui recruitment dङ खुमलुं हटेलाव जोंनि आशीर्बादे श्रीमती प्रसादनि आशीर्बादे थानसानि फानबाय तिनियो सिदो आसुखायो एवं अमन समाय दंनाय लुकुरंनि गाना सुसं बुजाय दंनानि ताइ जे सिनि लिमिटेड फान्डनि बिसिंति सिनि लुकुरंनो बाहायते लुकुरंनि बाहायते सामु गाहाम खायमान मेनलि सिनि एडुकेशन सिनि वार्ड दुइयो ताइ सिनि हेल्थ अन सिनि फोकस दंनाय एवं बुबाग्रानि लिडारशिपनि बिसिंति जों बेसो सामु गाहाम खालामनासो जों सामु गाहाम खालामनायनि अमन समाय दंनाय belum je notification no kharapan dumi EM chong sai ro bu chong sai to o sai full daman nai niya no saklai dong BC election kore Bisibato tipramot sini planning omno sakase mainly sini health education tai sini the সমস্যা নিয়ে sini samkane এবং যে লিমিটেড ফান্ড মামনি sini omni bisin kino dulu kuroni bagi kami ni bagi hamkrai samu paini sini acha 120 first sini tiyo omni sidan dorane bubagan no অনেকগুলো মিডিয়া ni bisin ti saklai deka almost first sini reason কথা সবাই হামবাই মারিও চিনি জেলা পরিষদ আমচাইনি
저도 누구 속내롭노, 누구 아동 속내롭노, 아주 그상 가ye, 디프라 이 라이브마오 구사장나이, 가샤 일렉션의 비신의, भारतनि संविधाननि बिसिंखै दिनै जोंहा लुकुआ दं संगै जे हरमानि आबनि बिसिङाव नर जों चेयारमेन मानै नर दलाय गलायखानो जतनोबो जोङो हामबाय मारो आइनाहाय हामबाय मारो जोंनि डायनामिक जोंनि youth leaders ताइ म नाय नेरिसिनि लुकुबाई संजात आदम सद्द बुर्जनगर वाखिनगरनि चिनि कताल संजात CM नो बिनि बिसिंखै चिनि तिप्रा सारनि खाकामानि बुबाग्रानि इमान जतनिनो इमान आबो थिनां kaisa mukthang ngai ne chung asa khlayo borong chairman borong CM sir noni thani chung omono layo je সংবিধান বিশিংকై kaisa নিরপেক্ষ এবং যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র chung বাসাওই যত বিরোধী এবং শাসক দল जों যতনো থানসা খায়ে অরচুন এডিসি এলাকানি 15 লক্ষ টিপ্রা সারংনি বাগৈ বা যারা এডিসি আমসায় দंनाय হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান বুদ্ধ যতনো তৈলে ওই যে ডেভেলপমেন্টনি যে সামগ্র जों সম্পূর্ণভাবে নিরপেক্ষ এবং ক্রিয়াওই কসান খায়ে এডিসি আমসায় সামং তাংমানানি এবং আমরি বিসিङाव যতনো খাবারসা খুব বাসা খাইলে তিনি যত অফিসার এবং যত প্রশাসননি যারা লেভেলে দंनाय রতুयै সামং তাংনাय बानायनाय जों आसा खायो এবং जों दिनै उइला अधिवेशननि उइला सेसननि दिनै चेयारमेन CM संमनि अधिवेशननि बिसिंखै जों अरबो जों दिनै आबो जों जेहेतु स्टेट गभर्नमेन्ट सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट उपराव जों निर्भर खालामनांगौ जे दिनै TTACनि যে মানধারক কোম্পানি তিনি যে বাৎসরিক খরচ যখন বাজেট হয় রহতাগো বাজেট যেন রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকার জরানি বিসিংকৈ রেনানি বাগैबो নরনি খরংनि যে ভূমিকা নর খরংनि যে দায়িত্ব दङ তাই যত লুকু আদম সংজাত চিনি মান जोंनाय लायखाय चिनि বিশেষ করে চিনি ইয়ত आइकन रग जे अरब जों दिनै फायमानि जों नर जतनो जों अरब मिलि लायजाक बने बागै आइना हायसा थानाय 5 বছরাव चिनि बरमनां सार जगदीश देबबर्मा चेयारमेननि नेतृत्वे जेभाবে नायक खायै কোনো অপোজিশন হক থাইসা পারা চিনি আজরানি চিনি যে গভর্নমেন্ট কাইসা কখন হামিয়া সায়াওই বড় কাহামকাই সাই থাংমান মাহাय नोंनि थानि बसो आबरनो एकदम खाबाय खुबाय खायै जों पयतो सावै नोंनि 5 years नों काहामकायनो सालखम जतनि लुकनि आसामानि बिसास थाइमानि जों जतनो नरनि बागै सुरिनाय आसनो हामबाय हामबाय जोंनि अनारेबल मेम्बार्स kau kaham sai karimon boye before the conclusion I would like to inform all the members to have a lunch jotono ang kabonai bro maisa jagni byabostha dङ to members no paithago ang jotono rewaisa kaka hamjanawi especially sini laithanai sini TTADC ni council chairman sir bono hambai janawi I extend my sincere thanks to all the honorable members present
Here, with this I conclude today's proceedings of this first session and declare the House adjourned for an indefinite period. Thank you. media part adotani bagi rekapian tahu kumulung hotel lah. 아침부터 신입 라살이 아침부터 간선이 간바이 비니오 시도 아주파요. এবং অমন সময় দংনাই লুকুরংনি গানা সুসং বুসাই দংনানি তাই যে সিনি লিমিটেড ফান্ডनि बिसिंति सिनि लुकुरंनो बाहायके लुकुरंनि बागै बाहायके सामु गाहाम खायमान मेनलि सिनि एजुकेशन सिनि वार्क तुयो ताई सिनि हेल्थ अन सिनि फोकस दंनाय এবং बुबाग्रानि लिडारशिपनि बिसिंति जों देसा सामु गाहाम खायमान जों सामु गाहाम खायमान अमन समय दंनाय belum dia notifikasi no dan sarapsa sini GM Chong kai ro betul Chong sakno o smile full daman nai niya no saklai dong BC election kore Bisibato ti pramot sini planning omno sakasai mainly sini health education tai sini community সমস্যা নিয়ে sin সামনে এবং যে লিমিটেড ফান্ড নামনি sin omni bisin kino dulu kuroni bagi kamini bagi hamprei in samu painisi acha 120 first meeting no omni sitan donane bubaga no orebone media ni bisin ki saklai dikha promotion first sini reason অথচ সবাই মিলে হামবাই মারিও চিনি জেলা পরিষদ আমচাইনি যত লুকু সংনাই রত্ন লুকু আদম সংনাই রত্ন আসু কিসান কিসান খাইয়ে ত্রিপুরাनि लाइगुमाओ खुरसा जानाय कायसा इलेक्शननि बिसिंखै भारतनि संविधाननि बिसिंखै दिनैसिमाव लुकुआ दं संगै जे रहरमानि आबनि बिसिङाव ननो जों चेयारमेन मानै ननो दलाय गलायखानो जतनोबो जों हामबाय मारो आइनाहाय हामबाय मारो सिनि डायनामिक सिनि youth leaders ताई म नाय नेरिसिनि लुकुबाय संजात आदम सद्द बुर्जनगर वाखिनगरनि चिनि कताल संजात CM नो बिनि बिसिंखै चिनि त्रिपुरा सारनि खाकामानि बुबाग्रानि इमान जतनिनो इमान आबो थिनां कायसा मुख थांनानै होननाय जों आसा खालायो बरमरां चेयारमेन बरमरां CM सार नौनि थाने जों अमनो लायो जे संविधाननि बिसिंखै कायसा निरपेक्ष एवं जे गणतान्त्रिक राष्ट्र जों बासावै जत बिरोधी एवं शासक दल जों जतनो थांसा खायै आरो जों एडिसि एलाकानि 15 लक्ष त्रिपुरा सारनि बागै बा जारा एडिसि आमचायाव दंनाय हिन्दु मुस्लिम ख्रिस्टान बुद्ध जतनो तुयै अजे जे डेभलपमेन्टनि जे सामनो जों सम्पूर्णभावे निरपेक्ष एवं क्रियायै किसान किसान खायै एडिसि आमचायाव जों सामु तांमानानि एवं आमुनि बिसिङाव जतनो खाबाक्सा खुबाक्सा खायै जोंनि जत अफिसार्स এবং যত প্রশাসননি যারা লেভেলে দंनाय रत्यै সামু তাंनाय बानायनाय जों आसा खालायो এবং जों दिनै उइला अधिवेशननि उइला सेसननि दिनै चेयारमेन ताई CM संमनि अधिवेशननि बिसिंखै जों अरबो जों दिनै आबो जेहेतु स्टेट गभर्नमेंट सेंट्रल गभर्नमेंट उपराव जों निर्भर खालामनांगौ एजे दिनै TPAACनि जे मानदेरक दंमानि दिनै जे बास्तरिक खरच जों এখন বাজেট নাই রহতাগো বাজেট যেন রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকার জরানি বিসিংতি রেনানি বাগैबो নরনি খরংनि जे भूमिका नर खरंनि जे साइट दङ ताई जत्त लुकु आदम संजात सिनेमा
जोंनाय लायगाय गायसिनि बिशेष गायसिनि यत आइकन रगे अरो चिंतिनि फाइमानि जोंनर जतनो जोंगर मिनि लायजाक बने बागै आइना हायसा थानाय 5 बोसोराव चिनि बरमरान सार जगदीश देबबर्मा चेयारमेननि नेतृत्वे जेभाবে नायथक जायो কোনো অপোজিশন পক্ষাইছা করা চিনি আজরানি চিনি যে গভর্নমেন্ট কাইসা কখন হামিয়া সায়া হই বড় কাহামকাই সাই খানমান মাহাই ননি খানি বছর আবরণ একদম খাবাই খুববাই খাইয়ে जों পয়তো সাওই ননি অ 5 ইয়ার্স কাহামকাই না সালাফম যতনি রূপনি আশা মানে বিশ্বাস থাইমানি जों যতনো नरनि बागै सुरिनाय आसनो हामबाय हामबाय जोंनि अनारेबल मेम्बार्स गाव गाहाम साय खारि मोनबायो आं before the conclusion I would like to inform all the members to have a lunch जतनो आं खाबावनाय बरो मैसा जायगानि बेबस्था दङ जितु मेम्बार्स दङ बे बायथागो आं जतनो प्रवेशा थाखा हमजानावि स्पेशली जोंनि लायथानाय जोंनि TTADCनि काउन्सिल चेयारमेन सार बनो हामबाय जानावि I extend my sincere thanks to all the honorable members present here. With this, I conclude today's proceedings of this first session and declare the House adjourned for an indefinite period. Thank you. media person jotoni bagai requirement dङ कुमुलुं हटेलाव जोंनि आसिरबादे सिनि प्रसानि आसिरबादे थानसानि थानबाय बिनियाव सिद आसुफायो এবং অমন সময় দংনাই লুকুরংনি গানা সুসং বুজাই দংনানি তাই যে সিনি লিমিটেড ফান্ডनि बिसिंति सिनि लुकुरंनो बाहायके लुकुरंनि बाहायके सामु गाहाम खायमान मेनलि सिनि एजुकेशन सिनि वार्ड हुइयो ताई सिनि हेल्थ अन सिनि फोकस दंनाय এবং बुबाग्रानि लिडारशिपनि बिसिंति जों जेसे सामु गाहाम खायमानसे जों सामु गाहाम खायमानि अमन समय दंसै जों जे नोटिफिकेशनो सरकार समिति गियान चौं सकाइरो बेफोर चौं जायनो ओसमाय फुलदामाननाय नियानो साख्लाय बिथांमोन बिसि इलेक्शन करे बिसिबातो तिप्रामत सिनि प्लेनिंग अमनो साकासे मेनलि सिनि हेल्थ एजुकेशन ताई सिनि बिल्डिं समस्या नतिनि सिनि सामखाने এবং যে লিমিটেড ফান্ড মামনি सिं अमनि बिसिंतिनो लुकुरंनि बादि गामिनि बादि हामफ्राय सामु फाइनेन्स अच्छा 120 फार्स्ट बिसिंतिनो अमनि सिद्धांत लानानै बुबागाराव अनेकबार मिडियानि बिसिंति साख्लाय रेखा अमसजों फार्स्ट बिसिंनो रिजन अथाच सबाई हामबाय मारियो चिनी जिल्ला परिषद आमचाइनि जत लुकु चंनाय रत्न लुकु आदम चंनाय रत्न आखु किसान खायै तिप्रानि लाइगुमाव खुसा जानाय कायसा इलेक्शननि बिसिंखै भारतनि संविधाननि बिसिंखै दिनैसिमा लुकु आदम संगै जे रहरमानि आबनि बिसिङाव नर जों चेयारमेन मानै नर दलाय गलायखानो जतनोबो जोङो हामबाय मारो आइनाहाय हामबाय मारो सिनि डायनामिक सिनि youth leaders ताई म नाय नेरि सिनि लुकुबाय चंजात आदम सद्द बुर्जनगर वाखिनगरनि चिनि कताल चंजात CM नो बिनि बिसिंखै चिनि तिप्रा सारंनि खाकामानि बुबाग्रानि इमान जतनिनो इमान आबो थिनां
kaisa mukthang nangna hene sing asa khlayo borang marang chairman borang marang CM sir noni thane sing omono layo যে সংবিধান বিশিষ্টই কাইসা নিরপেক্ষ এবং যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বাঁচাবই যত বিরোধী এবং শাসক দল যত থানসাক হয়ে অরচুন এডিসি এলাকানি 15 লক্ষ টিপ্রাসারং নিবাগৈ বা যারা এডিসি আমসাই নাই হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান বুদ্ধ যত তুলে ওই যে ডেভেলপমেন্ট যে সামগ্র সম্পূর্ণভাবে নিরপেক্ষ এবং ক্রিয়াওই কিষান খাইয়ে এডিসি আমসাই সামুং তাংমানানি এবং আমরি বিসিম যতন খা বাক্সা খুব বাক্সা খাইয়ে তিনি যত অফিসার এবং যত প্রশাসননি যারা লেভেলে তোমার তুই সামুং তাংমানানি আশা খায় এবং তিনি উইলা অধিবেশননি উইলা সেশননি তিনি চেয়ারম্যান সিএম কমনি অধিবেশন বিশিষ্ট অনুমোদন তিনি যেহেতু স্টেট গভর্নমেন্ট সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট উপর নির্ভর খাইতে নাঙ্গো এই যে তিনি চিনি যে মানবের কমানি তিনি যে বাৎসরিক খরচ যখন বাজেট নাই রহতাগো যেন রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকার জরানি বিশিষ্টই ঋণানি বাগিব নরনি খরংনি যে ভূমিকা নর খরংনি যে স্থায়িত্ব তাই যত লোক আদম সংসার চিনি মান নাই চিনি বিশেষ করে চিনি ইয়র আইকন রোগে অরচুন তিনি ফাইমানি जों যত্ন जों মিলি লাইজাক বনে বাগে হাইনা হাইতা থানায় 5 বছর চিনি বড় মারাং সার জগদীশ দেববর্মা চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে যেভাবে নাইকক হয়ে কোন অপোজিশনরা হক খাইছা পারা চিনি আজরানি চিনি যে গভর্নমেন্ট কাইসা কখন হামিয়া সায়া হই বড় কাহামকাই সাই থাংমান মাহাই ননি খানি বছর আবরণ একদম খাবাই খুবাই খাইয়ে जों পয়তো সাওই ননি হাইয়ার কাহামকাই না সালাফম যতনি লোকনি আশামানি বিশ্বাস থাইমানি जों যতন নরনি বাগে স্কুল যাই আসুন হামবাই Hambai, sini honorable members, kau kaham sai karimun boy. Before the conclusion, I would like to inform all the members to have a lunch. Jotono ang kabonai, bro may sasagal ni ବ୍ୟବସ୍ଥା tu, itu members na. Paitabo ang jotono trewisa kakaham janawi, especially sini laitanai sini TTAD sini council chairman sir bono hambai janawi. I extend my sincere thanks to all the honorable members present here. With this, I conclude today's proceedings of this first session and declare the House adjourned for an indefinite period. Thank you. media part itu nih bagi requestment dong kumul hotel lah. 오늘 아침부터 시리즈 ප්‍රස리 아침부터 단순히 단바이 비디오 시도 아수파요. এবং অমন সময় দংনাই লুকুরংনি গানা সবসময় বুঝাই দংনানি তাই যে সিনি লিমিটেড ফান্ডনি বিসিংতে সিনি লুকুরংনো বাহাইতে লুকুরংবানি বাহাইতে সামুং কাহাম খাইমান মেইনলি সিনি এডুকেশন সিনি ওয়ার্ক তুইয় তাই সিনি হেলথ অন সিনি ফোকাস দংনাই এবং বুবাগ্রানি লিডারশিপনি বিসিংতে जों जैसे सामु काम खालामनांगौ जों सामु काम खालामनायनि उनाव मुसुमाय दङ
belum je notification sarapsa dingsi EM trong kai ro bupro trong jak o smai full daman nai Mia no saklai to BC election kore. Bishibato Tipramot. Sini planning omno sakasai. Mainly sini health, education, tai sini community commission clear sini samakane. Ebong je limited fund mamani sini. Omni bisin kino dulu kurang ibadi kami ibadi hamkai samu paine sini. Acha 120. First sini tinggal omni sidang barane buka kena buat. Oleh mana media ni bisin di saklai kita. Almost same. First sini reason. কথাটা সবাই মিলে হামবাই মারিও চিনি জেলা পরিষদ আমচাইনি যত লুকু সংনাই রত্ন লুকু আদম সংনাই রত্ন আসুক কিসান কিসান খাইয়ে ত্রিপুরানি লাইগুমাও খুরসা জানাই কাইসা ইলেকশনनि बिसिंखै भारतनि संविधाननि बिसिंखै তিনি সিংহ লুকুয়া দং সঙ্গই যে রহরমানি আমনি বিসিংহ নর जों চেয়ারম্যান মানই নর দলাই দলাই কেন যত নিবে जों হামবাই মারো আইনা হাই হামবাই মারো চিনি ডাইনামিক চিনি ইয়ুথ লিডার্স তাই ম নাই নেরি চিনি লুকুবাই সংজাত আদম সদ্য বুর্জনগর ওয়াকিনগরনি চিনি কেতাল সংঘাত সিএম ন বিনি বিসিংতুই চিনি ত্রিপুরা সারনি খাকামানি বোবাগ্রানি ইমান যতনিনো ইমান আবো থিনাং কাইসা মুখ থাंगनानै हेने जों आसा खालायो बरंमोनां चेयरमैन बरंमोनां सीएम सार नौनि थाने जों अमनो लायो जे संविधान बिसिंखै काइसा निरपेक्ष एवं जे गणतान्त्रिक राष्ट्र जों बासावै जत बिरोधी एवं शासक दल जों जतन थांसा खायै आरो जों एडिसि एलाकानि 15 लक्ष ত্রিপুরা সারংनि बागै बा जारा एडिसि आमचायाव दंनाय हिंदू मुस्लिम ख्रिस्टान बुद्ध जतन तैयो ओइ जे डेभेलपमेन्टनि जे सामङ जों सम्पूर्णभावे निरपेक्ष एवं क्रियायै किसान किसान खायै एडिसि आमचायाव जों सामङ तांमानानि एवं आमुनि बिसिङाव जतन खाबासा हुबासा खायै চিনি যত অফিসার এবং যত প্রশাসননি যারা লেভেলে দঙের রত্রিयै সামং তাংনাং বানানো হয়েছে আশা খায়ো এবং তিনি উইলা অধিবেশননি উইলা সেশননি তিনি চেয়ারম্যান তাই সিএম কমনি মহ অধিবেশননি বিশিংকై जों অবশ্যই তিনি সাউথ যেহেতু স্টেট গভর্নমেন্ট সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট উপর जों নির্ভর খাই দঙানাঙ্গো এই যে তিনি টিটিএসিনি যে মানধারক কমানি তিনি যে বাৎসরিক খরচ যখন বাজেট নাই রহতাগো বাজেট যেন রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকার জরানি বিসিংকై রেনানি বাগিব নরনি খরংনি যে ভূমিকা নর খরংনি যে স্থায়ী দङ তাই যত লুকু আদম সংজাত চিনি মান আরো নাইনাই গাयनाय চিনি বিশেষ করে চিনি ইয়র আইকন রং যে অরচুন চিনি ফাইমানি जों नर जतन जों मिली लाइजाक बने बागै हायना हाय कैसा थानाय 5 বছরাव চিনি बरंमोनां सार जगदीश देबबर्मा चेयरमैननि नेतृत्वे जेभाবে नायक पायै কোনো অপোজিশন রা পক্ষাইছা পারা চিনি আজরানি চিনি যে গভর্নমেন্ট কাইসা কখনো হামিয়া সায়াওই বড় কাহামগাই সাই থাংমান মাহাই नोंनि थानि बसर आबरन एकदम खाबाय खुबाय खायै जों पय्त सावै नोंनि 5 years नों काहाम केन सालखम जतनि लोकनि आसामानि বিশ্বাস खायमानि जों जतन नरनि बागै सुरिनाय आसनो हामबाय हामबाय जोंनि अनारेबल मेम्बार्स गाव गाहाम साय खारि मोनबायो
Before the conclusion, I would like to inform all the members to have a lunch. Jotona ang kabonai, bro may sajagay ni ବ୍ୟବস্থা ko ito members no. Paitabo ang jotono trewisa kaka hamjanawi, especially sini Laitanai sini TTAD sini Council Chairman, sir, Bono Hambai Janawi. I extend my sincere thanks to all the honorable members present here. With this, I conclude today's proceedings of this first session and declare the House adjourned for an indefinite period. Thank you. Media person Jota ni bagi request yang tahu Kumul Hotel lah. Okay. 오늘 아침부터 신입 प्रसली 아침부터 간선이 간바이 비니어 시도 아수파요. এবং 어머니 스마이 동나이 루프롱이 가나 속성이 부자이 동나니 তাই 신이 리미티드 펀드 비싱티 신이 루프롱노 바이테 루프롱이 바이테 사문 가함 খাইমান mainly 신이 education 신이 work প্রিয় তাই 신이 health on 신이 focus 동나이 এবং 부바그라니 리더십의 비싱티 sintesis samu kam khaman sak samu kam khani nomun sumai kam belum je notification no sarafa sumisi em tong kai ro bipro tong jak no o smai pul daman nai niya no saklai to BC election kore Bisibato Tikramot sini planning omno sakase mainly sini health education tai sini community commercial things samu kane এবং যে লিমিটেড ফান্ড নামনি sini omni bisin kino dulu kurong bagi kami bagi hamkai samu finance acha 120 first meeting no omni sidan rane bubaga no onek bane media ni bisin di saklai dekha almost first issue reason কথা সবাই হামবাই মারিও চিনি জেলা পরিষদ আমচাইনি যত লুকু সংনাই রত্ন লুকু আদম সংনাই রত্ন আসু কিসান কিসান খাইয়ে দিপ্রানি লাইগুমাও খুরসা জানাই কাইসা ইলেকশননি বিসিংকই ভারতনি সংবিধাননি বিসিংকই তিনি সিংহ লুকু আদম সঙ্গই যে রহরমানি আমনি বিসিংহ নন जों চেয়ারম্যান মাनै নন দলাই দলাই কেন যত নিবে जों হামবাই মারো আইনা হাই হামবাই মারো চিনি ডাইনামিক চিনি ইয়ুথ লিডার্স তাই ম নাই নেরি চিনি লুকুবাই সংজাত আদম সদ্য বুর্জনগর ওয়াকিনগরনি চিনি কেতাল সংজাত সিএম ন বিনি বিসিংকই চিনি ত্রিপুরা সারনি খাকামানি গোবাগ্রানি ইমান যতনিনো ইমান আবো থিনাং কাইসা মুখ থাংनानै হেনে जों आसा खालायो বরংমানাং চেয়ারম্যান বরংমানাং সিএম স্যার नौनि थाने जों अमनो लायो যে সংবিধান বিসিংকই কাইসা নিরপেক্ষ এবং যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র जों বাঁচাবই যত বিরোধী এবং শাসক দল जों যতন থাংসা খায়ে আরো जों এডিসি এলাকানি 15 লক্ষ ত্রিপুরা সারংনি বাগৈ বা যারা এডিসি আমচাই নাই হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান বুদ্ধ যতন তুলে ওই যে ডেভেলপমেন্টনি যে সামগ্র जों সম্পূর্ণভাবে নিরপেক্ষ এবং কিরিয়াওই কিসান কিসান খায়ে এডিসি আমচাই সামং তাংমানানি এবং আমনি বিসিং যতন খা বাক্সা খুব বাক্সা খাইয়ে চিনি যত অফিসার এবং যত প্রশাসননি যারা লেভেলে দঙাই রতুই
samung tangnal manana ngai chung asa khayo এবং তিনি উইলা অধিবেশনী উইলা সেশননি তিনি চেয়ারম্যান তাই সিএম সমনি মহ অধিবেশনী বিশিষ্ট ইচুং অবচুং তিনি আবুক যেহেতু স্টেট গভর্নমেন্ট সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট উপর নির্ভর খাই তঙ্গানাঙ্গো এতে তিনি তিতি তিনি যে মানবর কমানি তিনি যে বার্ষিক খরচ যখন বাজেট নাই রহতাগো যেন রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকার জরানি বিশিন্তি রেনানি বাগিব নরনি খরংনি যে ভূমিকা নর খরংনি যে দায়িত্ব তাই যত লোক আদম সংসার সিনেমা নাই নাই গাই চিনি বিশেষ করে চিনি ইয়ত আইকন রকে অরক চিনি ফাইবানি जों নর যত जों মিলি লাইজাক বনে বাজে হাইনা হাই কাইসা থানায় 5 বছর চিনি বড়মানাং স্যার জগদীশ দেববর্মা চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে যেভাবে নাইকক হয়ে কোন অপোজিশনরা পক্ষাইসা করা তিনি আজ তিনি যে গভর্নমেন্ট কাইসা কখনো হামিয়া সায়া হই বড় কাহামকাই সাই থাংমান মাহাই ননি খানি বছর আবরণ একদম খাবাই খুবাই খাইয়ে जों পয়তো সাওই ননি 5 ইয়ার্স কাহামকাই না সালাফম যতনি লোকনি আশামানি বিশ্বাস খাইমানি जों যতন নরনি বাজে শুরু যাই আসুন হামবাই हामबाय जोंनि अनारेबल मेम्बार्स गाव गाहाम साय खारि मोनबोयो बे आं बिफोर द कनक्लूजन I would like to inform all the members to have a lunch जतनो आं खालामनाय बर' मैसा जानायनि बेबस्था दङ जितु मेम्बार्स दङ बे बायथागो आं जतनो रेवैसा काका हमजानावि स्पेशली जोंनि लाइथानाय जोंनि टिटिएडिसिनि काउन्सिल चेयरमैन सर बनो हामबाय जानावि I extend my sincere thanks to all the honorable members present here. With this, I conclude today's proceedings of this first session and declare the House adjourned for an indefinite period. Thank you. media person jotoni bagi requirement dong kumul hotel lo 아침부터 시리즈 ప్రసలి 아침부터 간선이 반바이 비니어 시도 아주파요 এবং 어머니 스마이 동나이 루프로니 가나 속성 부사이 동나니 তাই যে সিনি লিমিটেড ফান্ডনি বিসিংতে সিনি লুকুরংনো বাহাইতে লুকুরংবানি বাহাইতে সামুং কাহাম খাইমান মেইনলি সিনি এডুকেশন সিনি ওয়ার্ক তুইয় তাই সিনি হেলথ অন সিনি ফোকাস খাই এবং বুবাগ্রানি লিডারশিপনি বিসিংতে जों जैसे सामु काम खालामनांगौ जों सामु काम खालामनायनि उनाव समाय दङ जों जे नोटिफिकेशनाव सरकार समिति इएम काउन्सिल काइरो बेफोर काउन्सिलखौ ओसमाय फुलदामाननाय मियानो साख्लाय दङ बिसि इलेक्शन करे बिसिबाथ तिप्रामत सिनि प्लेनिं अमु साखासि मेनलि बिसिनि हेल्थ एडुकेशन তাই সিনি দুই সমস্যা মিটিংনে जों सामखाने এবং যে লিমিটেড ফান্ড মামনি जों अमनि बिसिनिनो गुरुपुरनि बादि गामिनि बादि हामफ्राय सामु फाइनेन्स अच्छा 120 फार्स्ट मिटिं न अमनि सिद्धांत लानानै बुबागराव अनेकबार मिडियानि बिसिनि साख्लाय देखा अमरजों फार्स्ट सिनो रिजन কথাজন সবাই হামবাই মারিও চিনি জেলা পরিষদ আমচাইনি যত লুকু সংনাই রত্ন লুকু আদম সংনাই রং আসুক কিসান কিসান খাইয়ে ত্রিপুরাनि लाइगुमाव खुरसा जानाय कायसा इलेक्शननि बिसिंखै भारतनि संविधाननि बिसिंखै दिनैसिमाव लुकुआ दं संगै जे रहरमानि आबनि बिसिङाव नर जों चेयारमेन मानै नर दलाय बेलायखानो जतनिबो जों हामबाय मारो
하이나하이 한바이 마루 sini dynamic, sini youth leaders, tai mo nai dari sini, lukubai congdak adom, soto burjong nak wakil abani, sini ketal congdak CM no, bini bisingkui sini ti prasarong ni khakamani bobagrani iman jotoni no iman abo thinan kaisa muk thangnang hene sing asa khlayo borang chairman borang CM sir noni thani sing obono layo je সংবিধান বিশিষ্টই কাইসা নিরপেক্ষ এবং যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বাঁচাবই যত বিরোধী এবং শাসক দল যত থানসাক হয়ে এডিসি এলাকানি 15 লক্ষ টিপ্রাসারং নিবাগৈ বা যারা এডিসি আমসাই নাই হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান বুদ্ধ যত তুলে ওই যে ডেভেলপমেন্ট যে সামগ্র সম্পূর্ণভাবে নিরপেক্ষ এবং ক্রিয়াওই কিষান খাইয়ে এডিসি আনসাই সামতাং মানানি এবং আমুনি বিসিং যতন খা বাক্সা খুব বাক্সা খাইয়ে তিনি যত অফিসার এবং যত প্রশাসননি যারা লেভেলে তঙ্গার রত্রিয়ে সামতাং মানানি আশা খায় এবং তিনি উইলা অধিবেশননি উইলা সেশননি তিনি চেয়ারম্যান সিএম কমনি মহাধিবেশন বিশিষ্ট অবমোচন তিনি Our state government, central government উপর নির্ভর খাইতে নানাঙ্গো এই চিনি চিনি যে মানদের কমানি তিনি যে বার্ষিক খরচ যখন বাজেট নাই রহতাগো বাজেট যেন রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকার জরানি বিশিষ্টই রেনানি ভাবিব নরনি খরনি যে ভূমিকা নর খরনি যে স্থায়িত্ব তাই যত লোক আদম সংসার সিনেমা নাই চিনি বিশেষ করে চিনি ইয়ত আইকন রোগে অরচুন তিনি ফাইমানি जों যত্ন जों মিলি লাইজাক বনে বাজে হাইনা হাই কাইসা থানায় 5 বছর চিনি বড়মানাং স্যার জগদীশ দেববর্মা চেয়ারম্যাননি নেতৃত্বে যেভাবে নাইকক হয়ে কোন অপোজিশনরা পক্ষাইসা করা চিনি আর বড়ানি চিনি যে গভর্নমেন্ট কাইসা কখনো হানিয়া সায়া হই বড় বড় কাহামকাই সাই থাংমান মাহাই ননি খানি বছর আবরণ একদম খাবাই খুববাই খাইয়ে जों পয়তো সাওই ননি অ 5 ইয়ার্স কাহামকাই না সালাফম যতনি লোকনি আশামানি বিশ্বাস খাইমানি जों যতন নরনি বাগে স্কুল যাই আসুন হামবাই Hambai, sini honorable members, kau kaham saya karimun boye. Before the conclusion, I would like to inform all the members to have a lunch. Jotono ang kabonai, bro may chajag ni ବ୍ୟବସ୍ଥା ko, joto members no. Paitabo ang jotono rewaisa kaka hamjanawi, especially sini laitanai sini TTD sini council chairman sir bono hambai janawi. I extend my sincere thanks to all the honorable members present here. With this, I conclude today's proceedings of this first session and declare the House adjourned for an indefinite period. Thank you. media kan itu nih tapi requestnya tahu kumul hotel lah.
বড়জনের আশীর্বাদে সিনি ত্রিপ্রাসাनि 아শীর্বাদে 간사니 간바이 두니어 시도 아수파요 এবং অমন সময় দংনাই লুকুরংনি গানা সবসময় বুঝাই দংনানি তাই যে সিনি লিমিটেড ফান্ডনি বিসিংতি সিনি লুকুরংনো বাহাইকে সামু কাহাম খাইমান মেইনলি সিনি এডুকেশন সিনি ওয়ার্ক তুইয় তাই সিনি হেলথ সিনি ফোকাস দংনাই এবং বুবাগ্রানি লিডারশিপনি বিসিংতি जों बेसोर सामु काम खालामनानै जों सामु काम खालामनायनि अमन समाय दङ जों जे नोटिफिकेशन सरकार सिमिसे गियान चंग सकाय रो गुप्र चंग जक ओ समय फुल दामान नाय नियानो साख्लाय दङ बिसि इलेक्शन करे बिसिबाथ तिक्रामत सिनि प्लेनिं अमन साखासै मेनलि बिसिनि हेल्थ एडुकेशन তাই সিনি দুই সমস্যা নিয়ে जों सामखाने এবং যে লিমিটেড ফান্ড নামনি जों অমনি বিসিংকিনো লুকুরংनि बागै गामिनि बागै हामफ्राय सामु फाइनेन्स अच्छा 120 फार्स्ट बिसिंटिंग नमनि सिद्धांत लानानै बुबाग्राम अनेकबार मिडियानि बिसिंटि साख्लाय देखा अलमोस्ट जों फार्स्ट बिसिंनि रिजन कतजों सबाय हामबाय मारियो चिनी जिल्ला परिषद आमचाइनि जत लुकु संनाय रत्न लुकु आदम संनाय रत्न आसु किसान खायै त्रिपुरानि लाइगुमाव खुरसा जानाय कायसा इलेक्शननि बिसिंखै भारतनि संविधाननि बिसिंखै दिनैसिमाव लुकुआ दं संगै जे रहरमानि आबनि बिसिङाव नर जों चेयारमेन मानै नर दलाय दलायखानो जतनोबो जों हामबाय मारो आइनाहाय हामबाय मारो सिनि डायनामिक सिनि youth leaders তাই ম নাই নেরিসিনি লুকুবাই সংজাত আদম সদ্য বুর্জনগর রাখিনগরনি চিনি কতাল সংজাত সিএম ন বিনি বিসিংকুই চিনি ত্রিপুরা সারনি খাকামানি बुबाग्रानि इमान जतनिनो इमान आबो थिनां कायसा मुख थांनानै जों आसा खालायो बरमरां चेयारमेन बरमरां सीएम सार नौनि थाने जों अमनो लायो जे संविधाननि बिसिंखै कायसा निरपेक्ष एवं जे गणतान्त्रिक राष्ट्रआव जों बासावै जत बिरोधी एवं शासक दल जों जतन थांसा खायै आरो जों एडिसि एलाकानि 15 लक्ष त्रिपुरा सारंनि बागै बा जारा एडिसि आमचायाव दंनाय हिन्दु मुस्लिम ख्रिस्टान बुद्ध जतन फैयो ओइ जे डेभेलपमेन्टनि जे सामनो जों सम्पूर्णभावे निरपेक्ष एवं किरियावै किसान खायै एडिसि आमचायाव जों सामतां मानानि एवं आमुनि बिसिङाव जतन खाबाक्सा खुबाक्सा खायै जोंनि जत अफिसार्स এবং যত প্রশাসননি যারা লেভেলে দंनाय रत्नयै সামতাং মানাनै जों आसा खालायो এবং जों दिनै उइला अधिवेशननि उइला सेसननि दिनै चेयारमेन जाय सीएम संमनि अधिवेशननि बिसिंखै जों अबोजों दिनै आबो जेहेतु स्टेट गभर्नमेंट सेंट्रल गभर्नमेंट उपराव जों निर्भर खालामनांगौ जे दिनै टिटिएडिसिनि जे मानदरक दंमानि दिनै जे बार्षिक आरो जों এখন বাজেট নাই রহতাগো বাজেট যেন রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকার জরানি বিসিংখै রেনাनि बागैबो नरनि खरंनि जे भूमिका नर खरंनि जे साइ दङ ताइ जत लुकु आदम संजात सिनेमा आरो जों नायलायखाय सिनि बिसेसकै सिनि यत आइकन रक जे अरचन दिनै फाइबानि जों नर जतन जों अर मिलिलायजाक बने बागै हायना हायसा थानाय 5 বছরাव চিনি বড়মরাং স্যার জগদীশ দেববর্মা চেয়ারম্যানनि নেতৃত্বে যেভাবে নাইকক খাयै কোনো অপোজিশনরা পক্ষাইসাপারা চিনি আজরানি চিনি যে গভর্নমেন্ট কাইসা কখন হামিয়া সায়াवै বড় কাহাमगाय साय खांमान माहाय नोंनि खानि बसर
아버로는 약간 타바의 국가의 가에 승포이도 싸워요. 네, 5 years 한때는 살아본 저토니 루코니 아사마니 비샤스 대면이 저토는 너는 가게 술자이 아스노 한바이. Hambai, sini honorable members, kau kaham sai karimon boy. Before the conclusion, I would like to inform all the members to have a lunch. Jotono ang kabonai, bro may sasaga ni ବ୍ୟବস্থা tumo itu members no. Paitabo ang jotono trewisa kakaham janawi, especially sini Laitanai sini TTAD sini Council Chairman, Sir, Bono Hambai Janawi. I extend my sincere thanks to all the honorable members present here. With this, I conclude today's proceedings of this first session and declare the House adjourned for an indefinite period. Thank you. Media person itu nih tadi requestnya tunggu kumul hotel lock. 오늘 아침부터 시리즈 ප්‍ර사리 아침부터 단순히 간바이 비디오 시도 아수파요. এবং অমন সময় দংনাই লুকুরংনি গানা সবসময় বুঝাই দংনানি তাই যে সিনি লিমিটেড ফান্ডনি বিসিংতে সিনি লুকুরংনো বাহাইকে লুকুরংনি বাহাইকে সামু কাহাম খাইমান মেইনলি সিনি এডুকেশন সিনি ওয়ার্ক তুইয় তাই সিনি হেলথ অন সিনি ফোকাস দংনাই এবং বুবাগ্রানি লিডারশিপনি বিসিংতে जों देशा सामु काम खालामनांगौ जों सामु काम खालामनायनि उनाव समाय दंसै जों जे नोटिफिकेशनो सरकार से ईएम ट्रंग सरकार रो गुप्र ट्रंग से तो उस लाइफ को दमननाय निया न साख्लाय दङ बिसि इलेक्शन करे बिसिबातो तिक्रामत सिनि प्लेनिंग अमनो साखासै मेनलि सिनि हेल्थ एडुकेशन ताई सिनि ति समस्या नि तिने सिनि सामखाने एवं जे लिमिटेड फान्ड नामनि सिनि अमनि बिसिं दिनो गुरुपुरनि बादि गामिनि बागि हामफ्राय सामु फाइनेन्स अच्छा 120 फर्स्ट सिमिटिंग अमनि सिगां दराने बुबागरा दङ अनेकबाने मिडियानि बिसिं दि साख्लाय दिखा अमरसं फर्स्ट सिरि रिजन अथासो सबै हामबाय मारियो चिनी जिल्ला परिषद आमचाइनि जत लुकु संनाय रत्न लुकु आदम संनाय रत्न आखु किसान खायै दिप्रानि लाइफमाव खुसा जानाय कायसा इलेक्शननि बिसिंखै भारतनि संविधाननि बिसिंखै दिनैसिमाव लुकु आदम संगै जे रहरमानि आबनि बिसिङाव नर जों चेयारमेन मानै नर दलाय दलायखानो जतनोबो जों हामबाय मारो आइदाहाय हामबाय मारो सिनि डायनामिक सिनि youth leaders ताई म नाय नेरि सिनि लुकुबाय संजात आदम सद्द बुर्जनगर वाखिनगरनि सिनि Ketal Songjat CM no Dini bisingkui Cini ti prakaroni kakamani Bubagrani iman Jotomino iman Abo tinang Kaisa muktang nungan hinesu nasaklayo Borang-borang chairman Borang-borang CM sir Nauni tanesun Omono layo যে সংবিধান বিশিংকই কাইসা নিরপেক্ষ এবং যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বাঁচাবই যত বিরোধী এবং শাসক দল जों যতন থানসা হয়ে অরব এডিসি এলাকানি 15 লক্ষ
টিপ্রাসারংनि बागै बा जारा एडिसि आमथाय दंनाय हिंदू मुस्लिम ख्रिस्टान बुद्ध जतनो तुयो ओजे जे डेभेलपमेन्टनि जे सामङ जों सम्पूर्णभावे निरपेक्ष एवं किरियावै गोजान गोजानखायै एडिसि आमथाय जों सामङ तांमानानै एवं आमुनि बिथिङाव जतनो खाबाक्सा खुबाक्सा खायै दिनै जत अफिसार এবং যত প্রশাসননি যারা লেভেলে দंनाय रत्यै সামং তাংনার বানানো হয়েছে আশা খায়ো এবং তিনি উইলা অধিবেশননি উইলা সেশননি তিনি চেয়ারম্যান তাই সিএম কমনি অধিবেশন বিশিষ্ট অবশ্যই তিনি যেহেতু স্টেট গভর্নমেন্ট সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট উপর নির্ভর খাইতে নাঙ্গো এই যে তিনি তিনি যে মানবর কমানি তিনি যে বাৎসরিক খরচ যখন বাজেট খাই রহটাগো বাজেট যেন রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকার জরানি বিশিংতি রেনানি বাগিব নরনি খরংনি যে ভূমিকা নর খরংনি যে স্থায়ী দङ তাই যত লোক আদন সংজাত চিনি মান नायनाय गायनाय चिनि विशेष कर चिनि यत आइकन रं जे अरब चिनि फाइमानि जों नर जतन जों अरब मिनि लाइजाक बने बागै हायना हाय जायसा थानाय 5 बोसोराव चिनि बरमनां सार जगदीश देबबर्मा चेयारमेननि नेतृत्वे जेभाবে नायथक फायै কোনো অপোজিশন রা পক্ষাইছা পারা চিনি আজরানি চিনি যে গভর্নমেন্ট কাইসা কখন হামিয়া সায়াও বড় কাহামকাই সাই থাংমান মাহাই ননি খানি বছর আবরণ একদম খাবাই খুবাই খাইয়ে जों পয়তো সাওই ননি অ 5 ইয়ার্স কাহামকাই না সালাফম যতনি রকমনি আশামানি বিশ্বাস থাইমানি जों যতন নরনি বাগै সুরিনাই আসনো হামবাই हामबाय जोंनि अनारेबल मेम्बार्सनो गाव गाहाम साय खारि मोनबायो बे आं before the conclusion I would like to inform all the members to have a lunch जतनो आं खालामनाय बर' मैसा जानायनि बेबस्था दङ जत मेम्बार्स दङ बे बायथागो आं जतनो रेवैसा काका हमजानावि स्पेशली जोंनि लाइथानाय जोंनि टिटिएडिसिनि काउन्सिल चेयारमेन सर बनो हामबाय जानावि I extend my sincere thanks to all the honorable members present here. With this, I conclude today's proceedings of this first session and declare the House adjourned for an indefinite period. Thank you. media person jotoni bagai reception dङ कुमुल होटेल लफ्ट जोंनि आशीर्बादे सिनि टिप्रासानि आशीर्बादे थानसानि थानबाय बिनियाव सिदो आसुखायो एवं अमन समाय दंनाय लुकुरंनि गाना ससं बुजाय दंनानि ताइ जे सिनि लिमिटेड फन्डनि बिसिंति सिनि लुकुरंनो बाहायके लुकुरंनि बाहायके सामु गाहाम खायमान मेनलि सिनि एडुकेशन सिनि वार्ड थुयो ताइ सिनि हेल्थ अन सिनि फोकस दंनाय एवं बुबाग्रानि लिडारशिपनि बिसिंति जों जेसा सामु गाहाम खायमानसक जों सामु गाहाम खायनायनि अमन समाय दंनाय belum dia notifikasi no dan sarapnya sini IM tong kotai ro betul tong jam no os mai full daman nai niya no saklay dito BC election kore Bisibato tikramot sini planning omno sakase mainly sini health education tai sini waktu সমস্যা নিয়ে sin samane এবং যে লিমিটেড ফান্ড মামনি সিং আমনি বিসিং কিনো গুরু পুরনি বাদি কামিনি বাদি হামপ্রাই সামু পাইছে আচ্ছা 120 ফার্স্ট মিটিং এর আমনি সিদ্ধান্ত রানে বুবাগার অনেকবার মিডিয়া নি বিসিং দি সাপাই দেখা অলমোস্ট ফার্স্ট সিরিজ রিজন অথচ সবাই মিলে হামবাই মারিও চিনি জেলা পরিষদ আমচাইনি যত লোক
songnai rok no luku adong songnai rok no asuk kesang khaye dipra ni lai gumao kursa jangai kaisa election ni bisingtui Bharat ni সংবিধান ni bisingtui tini sino luku adong songoi je rohormani aboni bisingo nono chung chairman manoi nono belai keno joto nebe chung hambai maru aina hai hambai maru sini dynamic sini youth leaders tai mo nai neri sini luku bai songjak adong Soddo Burjongnagar Wachinabarni Chini Katal Songjak CM no Bini bisingkui Chini ti prasaroni khakamani Bobagani iman Jotoni no iman Abo tinang Kaisa mukhang nangnan hene chung asaklayo Borang-borang chairman, borang-borang CM sir, nauni thani chung omono layo, je সংবিধান bisingtui kaisa niropekho, ebong je গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র chung basaoi, joto birodi ebong shasok dol, chung jotono thamsa khoye, oro chung ADC এলাকানি 15 লক্ষ টিপ্রাসারং নিবাগৈ বা যারা ADC আমতাই নাই হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান বুদ্ধ যতন তুলে ওই যে ডেভেলপমেন্ট নি যে সামগ্র সম্পূর্ণভাবে নিরপেক্ষ এবং ক্রিয়াওই কিষান খাইয়ে ADC আমতাই সামতাং মানানি এবং আমরি বিসিং যতন খাবাসা খুবাসা খাইয়ে তিনি যত অফিসার এবং যত প্রশাসননি যারা লেভেলে তোমার রক্তিয়ে সামন্তং নাগানাং নাইথং আসাখাयो এবং তিনি উইলা অধিবেশননি উইলা সেশননি তিনি চেয়ারম্যান তাই সিএম কমনি অধিবেশননি বিশিষ্টই chung অবচুং তিনি আবুল যেহেতু স্টেট গভর্নমেন্ট সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট উপর chung নির্ভর খাইতো নাঙ্গো এই যে তিনি তিনি যে মানদর কমানি তিনি যে বাৎসরিক খরচ এখন বাজেট নাই রহতাগো বাজেট যেন রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকার জরানি বিশিংতই রেনানি গাবিব নরনি খরংনি যে ভূমিকা নর খরংনি যে চাইতো তাই যত লোক আদম সংজাত সিনেমা আর নাই নাই কাইছিনি বিশেষ কাইছিনি ইয়ত আইকন রকে অরচুন তিনি ফাইবানি নর যত সঙ্গর মিলি লাইজাক বনে বাজে হাইনা হাই কাইসা থানায় 5 বছর চিনি বড়মানান স্যার জগদীশ দেববর্মা চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে যেভাবে নাইকক হয়ে কোন অপোজিশনরা পক্ষে পারা চিনি আজ চিনি যে গভর্নমেন্ট কাইসা কখন হামিয়া সায়া হই বড় কাহামকাই সাই থাংমান মাহাই ননি থানি বছর আবরণ একদম খাবাই খুবাই খাইয়ে जों पयतो सावै नैनि हाइयार काहाम केनो सालखम जतनि लुकनि आसामानि বিশ্বাস खाइमानि जों जतन नरनि बागै सुरिनाय आसनो हामबाय हामबाय जोंनि अनारेबल मेम्बार्स गाव गाहाम साय खारि मोनबायो before the conclusion, I would like to inform all the members to have a lunch. Jotona ang kabonai, bro may chajagay ni ବ୍ୟବସ୍ଥା tumo, joto members no. Paitabo ang jotono trewaisa kakaham janawi, especially sini Laitanai Sini TTAD Sini Council Chairman, Sir Bono Hambai Janawi. I extend my sincere thanks to all the honorable members present here
With this, I conclude today's proceedings of this first session and declare the House adjourned for an indefinite period. Thank you. media part 하셨으니까 리프레시먼트로 부문을 호텔 넣고 오늘 아침부터 시니티 프라사리 아침부터 간단히 반바이 비디오 시도 아주파요. এবং 어머니 스마이 동나이 루쿠롱이 가나 수천 부사이 동나니 তাই যে সিনি লিমিটেড ফান্ডनि बिसिंति सिनि लुकुरंनो बाहायके लुकुरंनि बाहायके सामु गाहाम खायमान मेनलि सिनि एडुकेशन सिनि वार्ड तुयो ताई सिनि हेल्थ नो सिनि फोकस खालामनाय एवं बुबाग्रानि लिडारशिपनि बिसिंति जों जेसे सामु गाहाम खायमान जों सामु गाहाम खायनो अमन समाय खालामो जों जे नोटिफिकेशन नो जे सरकार दिनसे ईएम चंग सरकार बेफोर चंग जको ओ समाय फुलदामान नाय नियानो साख्लाय बिथांमोन बिसि इलेक्शन करे Bisibato Tikramot सिनि प्लेनिंग अमन साखासै मेनलि बिसिनि हेल्थ एडुकेशन ताई सिनि वार्ड समस्या निफिनो जों सामु खायनो एवं जे लिमिटेड फान्ड मामनि सिं अमनि बिसिंतिनो लुकुरंनि बागै गामिनि बागै हामफ्राय सामु बायनोसै Acha 120 First visiting and almost sit on the Rana Bubaga or even media and visiting Sakaka, almost first visiting reason. What else is Shabai? हमारे पर वो चीनी जरा परिषद आम चाहिए जो तो लुकु सोंगने रखनो लुकु आदम सोंगने रखनो आखिर किसान खाये दिप्रानी लाइफ में वो खुशा जानाय कायसा इलेक्शननि बिसिंखै भारतनि संविधाननि बिसिंखै दिनैसिमाव लुकुआ दं संगै जे रहरमानि आबनि बिसिङाव नर जों चेयारमेन मानै नर दलाय गलायखानो जतननिबो जों हामबाय मारो आइदाहाय हामबाय मारो सिनि डायनामिक सिनि youth leaders ताई मो नाय नेरि सिनि लुकुबाय चंगदात आदम सद्द बुर्जनगर वाखिनगरनि सिनि कताल चंगदात सीएम नो बिनि बिसिंखै सिनि तिप्रासारनि खाकामानि बुबाग्रानि इमान जतनिनो इमान आबो थिनां कायसा मुख थांनानै होनो जों आसा खालायो बरमरां चेयारमेन बरमरां सीएम सार नौनि थाने जों अमनो लायो जे संविधाननि बिसिंखै कायसा निरपेक्ष एवं जे गणतान्त्रिक राष्ट्रआव जों बासावो जत बिरोधी एवं शासक दल जों जतन थांसा खायै आरो जों एडिसि एलाकानि 15 लक्ष तिप्रासारनि बागै बा जारा एडिसि आमथायाव दंनाय हिन्दु मुस्लिम ख्रिस्टान बुद्ध जतन तुयो ओजे जे डेभलपमेन्टनि जे सामनो जों सम्पूर्णभावे निरपेक्ष एवं क्रियायै किसान खायै एडिसि आमथायाव जों सामन्तान मानानि एवं आमुनि बिसिङाव जतन खाबाक्सा खुबाक्सा खायै जोंनि जत अफिसार्स एवं जत प्रशासननि जारा लेभेलाव दंनाय राष्ट्रीय सामन्तान मानानै जों आसा खालायो एवं जों दिनै उइला सेसननि दिनै चेयारमेन ताई सीएम खामानि महाधिवेशननि बिसिंखै जों अबो जों दिनै गावों जेहेतु स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ऊपर जों निर्भर खालामनांगौ एजे चिनि टीटीएससिनि जे मानधरक खामानि चिनि जे बास्तविक आरो जों যখন বাজেট নাই রহতাগো বাজেট যেন রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকার জরানি বিসিংতি রেনানি বাগেগো নরনি খরংनि যে ভূমিকা নর খরংनि যে স্থায়িত্ব তাই যত লুকু আদম সংজাত सिनेमा और सुनाई
비শেষ করে তিনি ইয়র আইকন রোগে অরচন তিনি ফাইমানি जोंगर যত্ন जोंगर মিলিলাইজাক বলে বাদে আইনা হাই কাইসা থানায় 5 বছরও তিনি বড়মানান স্যার জগদীশ দেববর্মা চেয়ারম্যানनि নেতৃত্বে যেভাবে নাইকক হয়ে কোন অপোজিশনরা পক্ষাইসা পারা তিনি আজরানি তিনি যে গভর্নমেন্ট কাইসা কখন হানিয়া সায়াও বড় কাহামকাই সাই খানমান মাহাই ননি খানি বছর আবরণ একদম খাবাই খুবাই খাইয়ে जों পয়তো সাওই ননি অ হাইয়ার কাহামকাই না সালাফম যতনি লুকনি আশামানি বিশ্বাস থাইমানি जों যতন নরনি বাগে সুরিনাই আসুন হামবাই Hambai, sini honorable members, kau kaham sai karimon boy. Before the conclusion, I would like to inform all the members to have a lunch. Jotono ang kabonai, bro may sajagay ni ବ୍ୟବସ୍ଥା tu, itu members na. Paitabo ang jotono trewisa kakaham janawi, especially sini laitanai sini TTAD sini council chairman sir bono hambai janawi. I extend my sincere thanks to all the honorable members present here. With this, I conclude today's proceedings of this first session and declare the House adjourned for an indefinite period. Thank you. media party joto ni bagi request tongo kumul hotel lok 저는 아침부터 신입사리 아침부터 단순히 간바이 이어 시도 아주파요. এবং অমন সময় দংনাই লুকুরংনি গানা সুসং বুজাই দংনানি তাই যে সিনি লিমিটেড ফান্ডনি বিসিংতি সিনি লুকুরংনো বাহাইকে লুকুরংনি বাহাইকে সামু কাহাম খাইমান মেইনলি সিনি এডুকেশন সিনি ওয়ার্ক তুইয় তাই সিনি হেলথ অন সিনি ফোকাস দংনাই এবং বুবাগ্রানি লিডারশিপনি বিসিংতি जों जेसे सामु काम खालामनांगौ जों सामु काम खालामनायनि उनाव समाय दङ जों जे नोटिफिकेशनआव सरकार दिवसे ईएम ट्रंक साइरो गुप्र ट्रंक जनो ओ समय फुल दामनाय नियानो साख्लाय दङ बिसि इलेक्शन करे बिसिबातो तिक्रामत सिनि प्लेनिंग अफ साखासे मेनलि बिसिनि हेल्थ एडुकेशन thanksini waktu समस्या नतिनि जों सामने এবং যে লিমিটেড ফান্ড নামনি जों अमनि बिसिंगिनो गुरुकुरनि बागै गामिनि बागै हामफ्राय सामु फाइनेन्स अच्छा 120 फार्स्ट बिसिंगिनो अमनि सिद्धांत लानानै बुबागराबो अनेकबानो मिडियानि बिसिंगि साख्लायखा समस्त फार्स्ट बिसिंगिनो रिजन 어떤 সবাই হামবাই মারিও চিনি জেলা পরিষদ আমচাইনি যত লুকু সংনাই রত্ন লুকু আদম সংনাই রং আশু কিসান কিসান খাইয়ে দিপ্রানি লাইগুমাও খুরসা জানাই কাইসা ইলেকশননি বিসিংকই ভারতনি সংবিধাননি বিসিংকই তিলিসুনা লুকু আদম সঙ্গই যে রহরমানি আমনি বিসিংহ নর जों চেয়ারম্যান মানই নরা দলাই গলাই কেন যত নেবে जों হামবাই মারো আইনা হাই হামবাই মারো চিনি ডাইনামিক চিনি ইয়ুথ লিডার্স তাই ম নাই নেরি চিনি লুকুবাই সংজাত আদম সদ্য বুর্জনগর রাখিনগরনি চিনি ketal songgak CM no bini bisingkui cini ti prasaro ni khakamani bobagani iman jotoni no iman abo thinan kaisa muk thangnai hene जों आसा खालायो
বরংমানাং চেয়ারম্যান বরংমানাং সিএম স্যার ননি থানিসুন অমন লাयो যে সংবিধান বিশিংতই কাইসা নিরপেক্ষ এবং যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বাঁচাবই যত বিরোধী এবং শাসক দল जों जत्न थांसा खायै जों एडिसि एलाकानि 15 लक्ष तिप्रासारनि बागै बा जारा एडिसि आमथायाव थांनाय हिंदू मुस्लिम ख्रिस्टान बुद्ध जत्न फैयो ओजे जे डेभेलपमेन्टनि जे सामनो जों सम्पूर्णभावे निरपेक्ष एवं क्रियायै गोसान खायै एडिसि आमथायाव जों सामतां मानानि এবং আমরি বিসিংহ যতন খাবারসা খুব বাক্সা খাইয়ে তিনি যত অফিসার এবং যত প্রশাসননি যারা লেভেলে তঙের রত্রিয়ে সামতাং মারানো হয়েছে আশা খায় এবং তিনি উইলা অধিবেশননি উইলা সেশননি তিনি চেয়ারম্যান তাই সিএম কমনি মহ অধিবেশননি বিশিংতই অবমোচুং তিনি যেহেতু স্টেট গভর্নমেন্ট সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট উপর নির্ভর খাইতে নানাঙ্গো এতে তিনি তিনি যে মানধারক কমানি তিনি যে বাৎসরিক খরচ যখন বাজেট খাই রহটাগো যেন রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকার জরানি বিশিংতই রেনানি বাগিব নরনি খরনি যে ভূমিকা নর খরনি যে স্থায়িত্ব তাই যত লোক আদম সংসার চিনি মান नायनाय गायगासिनो बिशेष गायसिनो यत आइकन दं जे अरब चिंतिनि फायमानि जों नर जत्न जों अरब मिलि लायजाक बने बागै हायना हाय जायसा थानाय 5 बोसोराव चिनि बरंमानां सार जगदीश देबबर्मा चेयारमेननि नेतृत्वे जेभाবে नायथक जायो কোনো অপোজিশন রা পক্ষাইছা পারা চিনি আজরানি চিনি যে গভর্নমেন্ট কাইসা কখন হামিয়া সায়াও বড় কাহামকাই সাই থাংমান মাহাই ননি খানি বছর আবরণ একদম খাবাই খুবই খাইয়ে जों পয়ত সাওই ননি অ 5 ইয়ার্স কাহামকাই না সালাফম যতনি লোকনি আশামানি বিশ্বাস খাইমানি जों যতন নরনি বাগै সুরিলাই আসনো হামবাই हामबाय जोंनि अनारेबल मेम्बार्स गाव गाहाम साय खारि मोनबोयो आं before the conclusion I would like to inform all the members to have a lunch जतन आं खाबोनाय बर' मैसा जायगानि बेबस्था दङ जितु मेम्बार्स दङ बे बायथागो आं जतन त्रेवैसा काका हमजानावि स्पेशली जोंनि लायथानाय जोंनि टिटिएडिसिनि काउन्सिल चेयारमेन सर बन हामबाय जानावि I extend my sincere thanks to all the honorable members present here. With this, I conclude today's proceedings of this first session and declare the House adjourned for an indefinite period. Thank you. media person jotoni bagai requirement dङ kumul hotel law बर'नि आशीर्बादे सिनिति प्रसानि आशीर्बादे थानसानि थानबाय दुनियाव सिदो आसुफायो एवं अमन समाय दंनाय लुकुरंनि गाना सुसं बुजाय दंनानि ताइ जे सिनि लिमिटेड फन्डनि बिसिंति सिनि लुकुरंनो बाहायके लुकुरंनि बाहायके सामु गाहाम खायमान मेनलि सिनि एडुकेशन सिनि वार्ड दुयो ताइ सिनि हेल्थ अन सिनि फोकस दंनाय एवं बुबाग्रानि लिडारशिपनि बिसिंति जों जेसे सामु गाहाम खालामनांगौ जों सामु गाहाम खालामनायनि अमन समाय दं belum dia notifikasi no soroknya sih GM tong saya robo tong saya oh saya pun daman naik niya no saklay dito BC election kore Bishibato Tikramot sini planning omno sakase
mainly sini health education tai sini সমস্যা তিনি সামনে এবং যে লিমিটেড ফান্ড নামানি সিং অমনি বিসিং কিনো লুকুরংনি বাগি কামিনি বাগি হামপ্রাই সামু পাইনি আচ্ছা 120 ফার্স্ট বিসিং কিনো অমনি সিদ্ধান্ত রানে বিভাগের অনেকবার মিডিয়া বিসিং কি সাপ্লাই দেখা সমস্যা ফার্স্ট বিসিং রিজন অথচ সবাই হামবাই মারিও চিনি জেলা পরিষদ আমচাইনি যত লুকু সংনাই রত্ন লুকু আদম সংনাই রং আঠু কিসান কিসান খাইয়ে ত্রিপুরানি লাইগুমাও খুরসা জানাই কাইসা ইলেকশনनि बिसिंखै भारतनि संविधाननि बिसिंखै तिनिसिना लुकुआ दं संगै जे रहरमानि आबनि बिसिङाव नर जों चेयारमेन मानै नर दलाय दलायखानो जत नोगै जों हामबाय मारो आइदाहाय हामबाय मारो चिनि डायनामिक चिनि youth leaders তাই ম নাই নেরিসিনি লুকুবাই সংজাত আদম সদ্য বুর্জনগর রাখিনগরনি চিনি কতাল সংজাত সিএম ন দিনে বিসিংকুই চিনি ত্রিপুরা সারনি খাকামানি গোবাগ্রানি ইমান যতনিনো ইমান আবো থিনাং কাইসা মুখ থাংनानै होनो जों आसा खालायो बरमरां चेयारमेन बरमरां सीएम सार नौनि थाने जों अमनो लायो जे संविधान बिसिंखै काइसा निरपेक्ष एवं जे गणतान्त्रिक राष्ट्र जों बासावै যত বিরোধী এবং শাসক দল जों যতন থাংসা হয়ে অরচুন এডিসি এলাকানি 15 লক্ষ ত্রিপুরা সারংনি বাগৈ বা যারা এডিসি আমচাই দंनाय হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান বুদ্ধ যতন তৈরি ওই যে ডেভেলপমেন্টনি যে সামগ্র जों সম্পূর্ণভাবে নিরপেক্ষ এবং ক্রিয়াওই কিসান কিসান খাইয়ে এডিসি আমচাই সামং তাংমানানি এবং আমনি বিসিङाव যতন খাবাকসা খুবাকসা খাইয়ে চিনি যত অফিসার এবং যত প্রশাসননি যারা লেভেলে দंनाय রত্রিयै সামং তাংনাই বানাनै जों आसा खालायो এবং তিনি উইলা অধিবেশনनि উইলা সেশনनि তিনি চেয়ারম্যান সিএম কমনি অধিবেশনनि বিসিংखै जों অবশ্যই তিনি আবার যেহেতু স্টেট গভর্নমেন্ট সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট উপর जों নির্ভর খাই দंनांगौ এই যে তিনি চিনি যে মানবর কমানি তিনি যে বার্ষিক খরচ যখন বাজেট খাই রহতাগো বাজেট যেন রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকার জরানি বিসিংखै রেনানি বাগैबो নরনি খরংनि যে ভূমিকা নর খরংनि যে স্থায়ী দङ তাই যত লুকু আদম সংজাত চিনি মান আর जोंनाय लायखाय चिनि বিশেষ করে চিনি ইয়র आइकन रं जे अरब जों दिनै फायमानि जों नर जतन जों अरब मिलि लायजाक बने बागै हायना हाय जायसा थानाय 5 বছরাव চিনি बरमरां सार जगदीश देबबर्मा चेयारमेननि नेतृत्वे जेभाবে नायथक फायो কোনো অপোজিশনরা পক্ষাইসা পারা চিনি আজরানি চিনি যে গভর্নমেন্ট কাইসা কখনো হামিয়া সায়াও বড় কাহামকাই সাই থাংমান মাহাই नोंनि खानि बसर आबरावनो एकदम थाबाय खुबाय खायो जों पयतो सावै नोंनि 5 years नों काहामकायनो सालाफोम जतनि लुकनि आसामानि বিশ্বাস थाइमानि जों जतनो नरनि बागै सुलिनाय आसनो हामबाय हामबाय जोंनि अनारेबल मेम्बार्स kau kaham sai karimon boye before the conclusion I would like to inform all the members to have a lunch jotona ang kabonai bro
माइजाजोंनि बेबस्था दङ जितु मेम्बार्सनो बे बायथागो आं जतनो रेवैसा काका हमजानावि स्पेशली सिनि लाइथानाय सिनि TTADCनि काउन्सिल चेयरमैन सर बनो हामबायजानावि I extend my sincere thanks to all the honorable members present here. With this, I conclude today's proceedings of this first session and declare the House adjourned for an indefinite period. Thank you. Media person जतनिफ्राय रिक्रुटमेन्ट दङ कमल हटेलाव 어머니 아침부터 신입 प्रसा리 아침부터 간선이 간바이 비니어 시도 아주파요 এবং 어머니 스마이 동나이 루쿠로미가나 수청 비사이 동나니 তাই제 신이 리미티드 펀니 비싱티 신이 루쿠로노 바이게 루쿠로나니 바이게 사무 가함 খাইমান mainly sini education sini work tuyo tai sini health on sini focus khomai ebong bubagrani leadership ni bisingti sindesa sabu kam khamasa sabu kam khani nomun sumai khamasa belum je notification no the sarapsa sini em chong ko tai ro gupro chong jak no o smai full daman nai niya no saklai bitamo BC election kore Bishibato tipramo sini planning omno sakasai mainly sini health education তাই সিনি সমস্যা নেই সামনে এবং যে লিমিটেড ফান্ড মামানি সিং অমনি বিসিং দিনো গুরুপুরনি বাদি কামিনি বাদি হামপ্রাই সামনে পাইনেছি আচ্ছা 120 ফার্স্ট বিসিং টিং অমনি সিদ্ধান্ত লানে বুবাগার অনেকবার মিডিয়া নি বিসিং দি সাপ্লাই দেখা সমস্যা ফার্স্ট বিসিং রিজন কথা হচ্ছে সবাই মিলে আমরা এবারও চিনি জেলা পরিষদ আমচাইনি যত লুকু সংনাই রত্ন লুকু আদম সংনাই রত্ন আসু কিসান কিসান খাইয়ে দিপ্রানি লাইগুমাও খুসা জানাই কাইসা ইলেকশনनि बिसिंखै भारतनि संविधाननि बिसिंखै तिलिसना लुकु आदम संगै जे रहरमानि आबोनि बिसिङाव नर जों चेयारमेन मानै नर दलाय दलायखानो जतनिखौ जोङो हामबाय मारो आयदाहाय हामबाय मारो जोंनि डायनामिक जोंनि इयथ लिडार्स ताइ म नायनेरिसिनि लुकुबाय संजात आदम सद्द बुर्जनगर वाखिनगरनि जोंनि Ketal Songat CM no Bini bisingkui Cini ti prasaroni khakamani Bobagrani iman Jotonino iman Awo tinang Kaisa muktang nangnan hina chunga saklayo Borang-borang chairman Borang-borang CM sir Noni thane chung Omono nayo যে সংবিধানের বিশিংকই কাইসা নিরপেক্ষ এবং যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বাঁচাবই যত বিরোধী এবং শাসক দল जों যতনো থাংসাক হয়ে অরজুন এডিসি এলাকানি 15 লক্ষ টিপ্রাসারংनि बागै বা যারা এডিসি আমচাই দंनाय हिंदू मुस्लिम ख्रिस्टान बुद्ध जतनो तुयो ओइ जे डेभलपमेन्टनि जे सामनो जों सम्पूर्णभावे निरपेक्ष एवं क्रियायै किसान किसान खायै एडिसि आमचायै जों सामतां मानानि एवं आमुनि बिसिङाव जतनो खाबाक्सा खुबाक्सा खायै जोंनि जत अफिसार्स एवं जत प्रशासननि যারা লেভেলে दंनाय रना तुयै सामुंतांनाय बानायनाय जों आसा खायो এবং তিনি উইলা সেশননি তিনি চেয়ারম্যান তাই সিএম কমিটি
अधिवेशन बिसिंग अमोजों তিনি যেহেতু স্টেট গভর্নমেন্ট সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট উপর जों নির্ভর খাইতে নাঙ্গো এই যে তিনি টিটিএডিসিনি যে মানদার কমানি তিনি যে বাৎসরিক খরচजों যখন বাজেট রায় হটাগো বাজেট যেন রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকার জরানি বিসিংতৈ রেনানি বাগিব নরনি খরংनि যে ভূমিকা নর খরংनि যে চাই दङ তাই যত লুকু আদম সংজাত চিনি মান जों नायनाय चिनि বিশেষ করে চিনি ইয়ত आइकन रग जे अर चिनि फाइमानि जों नर जतन जों अर मिलि लाइजाक बने बागै हायना हाय कैसा थानाय 5 বছরাव চিনি बरमनां सार जगदीश देबबर्मा चेयरमैननि नेतृत्वे जेभाবে नायथक হয়ে কোন অপোজিশন রা পক্ষে চাপারা চিনি আজরানি চিনি যে গভর্নমেন্ট কাইসা কখন হামিয়া সায়াও বড় কাহামকে সাই থাংমান মাহাই ননি থানি বছর আবরণ একদম খাবাই খুবাই খাইয়ে जों পয়তো সাওই ননি অ 5 ইয়ার্স কাহামকে না সালাফম যতনি লুকনি আশাবানি বিশ্বাস থাইমানি जों যতন নরনি বাজে সুরিলাই আসুনো হামবাই हामबाय जोंनि अनारेबल मेम्बार्स गाव गाहाम साय खारि मोनबायो बे आं बिफोर द conclusion I would like to inform all the members to have a lunch जतन आं खालामनाय बर माइसा जानायनि बेबस्था दङ जितु मेम्बार्स दङ बे बायथागो आं जतन रवैसा थाका हमजानावि स्पेशली जोंनि लाइथानाय जोंनि टिटिएडिसिनि काउन्सिल चेयरमैन सर बनो हामबाय जानावि I extend my sincere thanks to all the honorable members present here. With this, I conclude today's proceedings of this first session and declare the House adjourned for an indefinite period. Thank you. media party निफ्राय रिक्रुटमेंट दङ कमल हटेल ओके जोंनि आशीर्बादे सिनिति प्रसादनि आशीर्बादे थानसानि थानबाय बिनियाव सिट आसुफायो एवं अमन समाय दंनाय लुकुरंनि गाना सबसं बुजाय दंनानै ताइ जे सिनि लिमिटेड फान्डनि बिसिंखै सिनि लुकुरंनो बाहायके सामु गाहाम खायमान मेनलि सिनि एजुकेशन सिनि वार्ड हुइयो ताइ सिनि हेल्थ सिनि फोकस दंनाय एवं बुबाग्रानि लिडारशिपनि बिसिंखै जों जेसे सामु काम खालामनाय जों सामु काम खालामनायनि अमन समाय दं yung je notification no sarap sa bisi em tong so kai ro bu tong se ko o sai full daman nai niya no saklai tong bisi election pore Bisibato tipramo sini planning omno sakasai mainly bisi health education tai sini the commercial clear sin samane ebong je limited fund mamani sin amoni bisi kino dulu koroni bagi kamini bagi hamkai samu finance acha 120 first meeting no amoni sidan dolane bubagar no onek bale media ni bisi di saklai dikha almost first sini reason অথচ সবাই হামবাই মারো চিনি জেলা পরিষদ আমচাইনি যত লুকু সংনাই রত্ন লুকু আদম সংনাই রং আসু কসাং খাইয়ে ইপ্রানি লাইগুমাও খুরসা জানাই কাইসা ইলেকশনनि बिसिंखै भारतनि संविधाननि बिसिंखै तिलिसुना लुकुआ दं सङै जे रहरमानि आबनि बिसिङाव नर जों चेयारमेन मानै नर दलाय दलायखेनो जत नोगो जों हामबाय मारो आइनाहाय हामबाय मारो सिनि डायनामिक सिनि youth leaders
tay mo nai ne sini lukubai chongjak adom soddo burjongnagar wakinagarni sini ketal chongjak CM no bini bisingtui sini ti prasaroni khakamani bobagrani iman jotonino iman abo tinang kaisa muk thangnai hene chung asa khlayo borong chairman borong CM sir noni thane chung omono layo যে সংবিধানিক বিষয়টি কাইসা নিরপেক্ষ এবং যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বাঁচাবই যত বিরোধী এবং শাসক দল যত থানসাক হয়ে অরচুন এডিসি এলাকানি 15 লক্ষ টিপ্রাসার বিভাগে বা যারা এডিসি আনসাই নাই হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান বুদ্ধ যতটা তুলে ওই যে ডেভেলপমেন্ট যে সামগ্র সম্পূর্ণভাবে নিরপেক্ষ এবং ক্রিয়াওই কিষান খাইয়ে এডিসি আনসাই তাংমানানি এবং আমলি বিসিং যতন খা বাক্সা খুব বাক্সা খাইয়ে তিনি যত অফিসার এবং যত প্রশাসনিক যারা লেভেলে তোমার তুই samung tangan mana ngai chung asa khayo ebong tini mo uila audition ni uila session ni tini chairman kai CM tongoni mo audition ni sing tui chung obo chung tini awak jehetu state government central government upor chung nirbhor khai tona nango এই যে তিনি তিনি যে মানবর তংমানি তিনি যে বাৎসরিক খরচ যখন বাজেট ভাই রহতাগো যেন রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকার জরানি বিচিন্তি রেনানি ভাবে নরনি খরণী যে ভূমিকা নর খরণে যে চাই দङ তাই যত লোক আদম সংজাত সিনেমান নাই চিনি বিশেষ করে চিনি ইয়ত আইকন রোগে অরচুন তিনি ফাইমানি নর যত সঙ্গর মিলি লাইজাক বনে বাজে হাইনা হাই করেছে থানায় 5 বছর হব চিনি বড় মানান স্যার জগদীশ দেববর্মা চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে যেভাবে নাইকক হয়ে কোন অপোজিশনরা পক্ষে চাপা তিনি আজ তিনি যে গভর্নমেন্ট কাইসা কখনো হামিয়া সায়া হই বড় কাহামকে সাই থানমান্না হয় ননি খানি বছর আবরণ একদম খাবাই খুবই খাইয়ে जों পৈত সাওই ননি ফাইয়ার কাহামকে চালকম যতনি লোকনি আশা মানে বিশ্বাস থাইমানি जों যতন নরনি বাজে সুরিলাই আসুন হামবাই Hambai, sini honorable members, kau kaham saya karimun boye. Before the conclusion, I would like to inform all the members to have a lunch. Jotona am kabonai, bro mai chajak ni ব্যবস্থা তো itu members na. Paitabo ang jotono trewaisa kakam janawi, especially sini laitanai sini TTAD sini council chairman sir bono hambai janawi. I extend my sincere thanks to all the honorable members present here. With this, I conclude today's proceedings of this first session and declare the House adjourned for an indefinite period. Thank you. Media person tadi requestnya tunggu kumul hotel lah. 저는 아침부터 시니티 프라사리 아침부터 단순히 간바이 비니어 시도 아수카요 এবং অমর সময় দৌড়ায়
lukurong ni gana sosong butai tongnani tai je sini limited fund ni bisingti sini lukurong no bahike lukurong bagi bahike samung kaham khaiman mainly sini education no sini work tuyo tai sini health no sini focus tongnai ebong bubagrani leadership ni bisingti sing desa samung kaham khaiman sing samung kaham khaiman amun simai belum je notifikasi no kharapo bisi EM tong ko kai ro bipu tong jak no o smai full daman nai nia no saklai tong BC election kore Bisibato ti pramot sini planning amno sakasai mainly sini health education tai sini ti commission tin sing samane ebong je limited fund mamani sing amani bising kino guru kuroni bagi kamini bagi hamplai samuk paini sing acha 120 first meeting no amani sidan dorane bubaga no onek bone media ni bising ti saklai dekha almost sing first sini reason কথা সবাই মিলে আমরা এবারও চিনি জেলা পরিষদ আমচাইনি যত লুকু সংনাই রত্ন লুকু আদম সংনাই রত্ন আসুন কিষান কিষান খাইয়ে ত্রিপুরানি লাইগুমাও খুরসা জানাই কাইসা ইলেকশনनि बिसिंखै भारतनि संविधाननि बिसिंखै दिनैसिम लुकुआ दं संगै जे रहरमानि आबनि बिसिङाव नर जों चेयारमेन मानै नर दलाय दलायखेनो जतनोबो जोङो हामबाय मारो आइनाहाय हामबाय मारो जोंनि डायनामिक जोंनि इयथ लिडार्स ताइ म नायनेरिसिनि लुकुबाय संजात आदम सद्द बुर्जनगर वाखिनगरनि चिनि कदाल संजात CM no bini bisingkui चिनि त्रिपुरा सारनि खाकामानि बुबाग्रानि इमान जतनिनो इमान आबो थिनां कायसा मुख थांनानै होनाय जों आसा खालायो बरंमोनां चेयारमेन बरंमोनां CM सार नौनि थाने जों अमनो नायो जे संविधाननि बिसिंखै कायसा निरपेक्ष एवं जे गणतान्त्रिक राष्ट्रआव जों बासावै जत बिरोधी एवं शासक दल जों जतनो थांसा खायै आरो जों एडिसि एलाकानि 15 लक्ष त्रिपुरा सारनि बागै बा जारा एडिसि आमचायाव दंनाय हिन्दु मुस्लिम ख्रिस्टान बुद्ध जतनो फैयो अजे जे डेभेलपमेन्टनि जे सामङ जों सम्पूर्णभावे निरपेक्ष एवं क्रियायै किसान किसान खायै एडिसि आमचायाव जों सामङ तांबानानि एवं आमुनि बिसिङाव जतनो खा बाक्सा खुब बाक्सा खायै चिनि जत अफिसार्स এবং যত প্রশাসননি যারা লেভেলে দंनाय रना तुयै সামং তাংনার বানানো जों आसा खायो এবং তিনি উইলা অধিবেশননি উইলা সেশননি তিনি চেয়ারম্যান তাই CM সমনি অধিবেশনनि बिसिंखै जों অবশ্যই তিনি àwọn যেহেতু স্টেট গভর্নমেন্ট সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট উপর जों নির্ভর খাইতো নাঙ্গো এই যে তিনি TTAADCনি যে মানদর কমানি তিনি যে বাৎসরিক খরচ যখন বাজেট তৈরি হতাগো বাজেট যেন রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকার জরানি বিসিংখै রেনাनि बागैबो नरनि खरंनि जे भूमिका नर खरंनि जे साइ दङ ताइ जत लुकु आदम संजात चिनि मान जों नायनाय चिनि बिशेष चिनि इयथ आइकन दं जे अर जों दिनै फायमानि जों नर जतन जों अर मिलिलायजाक बने बागै आइनाहाय कायसा थानाय 5 बोसोराव चिनि बरंमोनां सार जगदीश देबबर्मा चेयारमेननि नेतृत्वे जेभाবে नायथक फायै কোনো অপোজিশনরা পক্ষে হিসাবে চিনি আজরানি চিনি যে গভর্নমেন্ট কাইসা কখন হামিয়া সায়াওই বড় কাহামকাই সাই থাংমান মাহাই ননি খানি বছর আবরণ একদম খাবাই খুবাই খাইयै जों পয়তো সাওই ননি 5 years নং কাহামকাই না সালাফম
जतनी लोगोनी आशा मानि विश्वास थाइमानि जों जतनो नरनि बागै सोलिनाय आसनो हामबाय। हामबाय जोंनि अनारेबल मेम्बार्स गाव गाहाम सायख'नानै मोनबायो बे आं before the conclusion I would like to inform all the members to have a lunch जतनो आं खालामनाय बर' माइसा जागनायनि बेबस्था दङ जितु मेम्बार्स दङ बे बायथागो आं जतनो प्रवेशा काका हमजानावी स्पेशली जोंनि लाइथनाय जोंनि TTADCनि काउन्सिल चेयरमैन सर बनो हामबाय जानावी I extend my sincere thanks to all the honorable members present here. With this, I conclude today's proceedings of this first session and declare the House adjourned for an indefinite period. Thank you. media person jotoniफ्राय रिक्रुटमेन्ट दङ कमल हटेलाव बर'नि आशीर्बादे सिनिति प्रसादनि आशीर्बादे थानसानि थानबाय दुनिया सिद आसुफायो एवं अमन समाय दंनाय लुकुरंनि गाना ससं बुजाय दंनानि ताइजे सिनि लिमिटेड फंडनि बिसिंति सिनि लुकुरंनो बाहायके लुकुरंनि बाहायके सामु गाहाम खायमान मेनलि सिनि एजुकेशन सिनि वार्ड प्रिय ताइ सिनि हेल्थ सिनि फोकस दंनाय एवं बुबाग्रानि लिडारशिपनि बिसिंति जों जेसा सामु काम खालामनानै जों सामु काम खालामनायनि अमन समाय दंनाय belum dia notifikasi no berapa sih IM trong sekai no buku trong kan no oh semua full daman naik niya no saklay bitamo BC election kore Bisibato tipramo sini planning omno sakase mainly sini health education tai sini the commercial clear samane ebong the limited fund mamani se omni bisin kino dulu kuroni bagi kamini bagi hamkrai samu painese acha 120 first meeting no omni sitan donane bubaga no onek bole media ni bisin di saklay deka almost first sini reason অথচ সবাই হামবাই মারিও চিনি জেলা পরিষদ আমচাইনি যত লুকু সংনাই রত্ন লুকু আদম সংনাই রত্ন আসু কিসান কিসান খাইয়ে ত্রিপুরাनि लाइगुमाव खुरसा जानाय कायसा इलेक्शननि बिसिंखै भारतनि संविधाननि बिसिंखै दिनै जोङो लुकुआ दं सङै जे रहरमानि आबनि बिसिङाव नर जों चेयारमेन मानै नर बेलाय बेलायखानो जतनोबो जोङो हामबाय मारो आइनाहाय हामबाय मारो जोंनि डायनामिक जोंनि youth leaders ताइ म नायनेरि सिनि लुकुबाय संजात आदम सद्द बुर्जनगर वाखिनगरनि चिनि कताल संजात CM no बिनि बिसिंखै चिनि टिप्रासारनि खाकामानि बुबाग्रानि इमान जतनिनो इमान आबो थिनां कायसा मुख थांनानै होननाय जों आसा खालायो बरंमोनां चेयरमेन बरंमोनां CM सार नौनि थाने जों अमनो लायो जे संविधाननि बिसिंखै कायसा निरपेक्ष एवं जे गणतान्त्रिक राष्ट्रआव जों बासावै जत बिरोधी एवं शासक दल जों जतनो थांसा थायो अरो जों एडिसि एलाकानि 15 लक्ष टिप्रासारनि बागै बाजारा एडिसि आमसायाव दंनाय हिन्दु मुस्लिम ख्रिस्टान बुद्ध जतनो फैयो
어제 데벨롭먼트 이제 사먹노 좀 সম্পূর্ণভাবে নিরপেক্ষ এবং কিরিয়া의 그상 খায়ে এডিসি আনসারেস সাম তাংমানানি এবং আবুলি বিসিম যতন খাবাকসা খুববাকসা খাইয়ে তিনি যত অফিসার এবং যত প্রশাসননি যারা লেভেলে তোমার রাত্রিয়ে সামুং তাংনার বানানো जों आसा खायो এবং তিনি উইলা অধিবেশননি উইলা সেশননি তিনি চেয়ারম্যান তাই সিএম সমনি অধিবেশননি কিন্তু অবশ্য তিনি এবং যেহেতু স্টেট গভর্নমেন্ট সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট উপর जों নির্ভর খাইতে নানাঙ্গো এই যে তিনি টিটিএডিসিনি যে মানদের কমানি তিনি যে বাৎসরিক খরচ যখন বাজেট খাই রহতাগো বাজেট যেন রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকার জরানি বিসিন্তি রেনানি বাগিব নরনি খরনি যে ভূমিকা নর খরনি যে সাইতো তাই যত লোক আদম সংজাত সিনেমান নাই নাই গাই চিনি বিশেষ করে চিনি ইয়ত আইকন রগে অরচুন চিনি ফাইমানি সুন্দর যত্ন সঙ্গর মিলি লাইজাক বনে বাগে হাইনা হাইতাইসা থানায় 5 বছর হব চিনি বড় মানান স্যার জগদীশ দেববর্মা চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে যেভাবে নাইকক হয়ে কোন অপোজিশনরা পক্ষ হিসাবে চিনি আজ চিনি যে গভর্নমেন্ট কাইসা কখন হামিয়া সায়া হই বড় কাহামকে সাই থাংমান মাহাই ননি খানি বছর আবরণ একদম খাবাই খুবাই খাইয়ে जों পয়তো সাওই ননি ফাইজার কাহামকে না সালাফম যতনি লোকনি আশা মানে বিশ্বাস থাইমানি जों যতন নরনি বাগে সুরিলাই আসুন হামবাই हामबाय जोंनि अनारेबल मेम्बार्स गाव गाहाम साय खारि मोनबायो आं before the conclusion I would like to inform all the members to have a lunch जतन आं खालामनाय बर मैसा जानायनि बेबस्था दङ जितु मेम्बार्स दङ बायथागो आं जतन रवैसा काका हमजानावी स्पेशली जोंनि लाइथानाय जोंनि टिटिएडिसिनि काउन्सिल चेयरमैन सर बनो हामबाय जानावी I extend my sincere thanks to all the honorable members present here. With this, I conclude today's proceedings of this first session and declare the House adjourned for an indefinite period. Thank you. media party tani kali requirement tongo kumul hotel of 오늘 아침부터 시리즈 프라사리 아침부터 단산이 반바이 기미어 시도 아수파요 এবং অমন সময় দংনাই লুকুরং গানা সং বুঝাই দংনান তাই যে সিনি লিমিটেড ফান্ডনি বিসিংতি সিনি লুকুরংনো বাহাইকে সামু কাহাম খাইমান মেইনলি সিনি এডুকেশন সিনি ওয়ার্ক তুইয় তাই সিনি হেলথ সিনি ফোকাস দংনাই এবং বুবাগ্রানি লিডারশিপনি বিসিংতি जों जेसे सामु काम खालामनानै जों सामु काम खालामनायनि अमन समाय दङ जों जे नोटिफिकेशनाव खरसा जोंसे इएम काउंट साइरो गुप्र काउंट जायखौ ओ समाय फुल दामाननाय नियानो साख्लाय दङ बिसि इलेक्शन करे बिसिबातो तिप्रामो सिनि प्लेनिंग अमन साखासे मेनलि बिसि हेल्थ एडुकेशन তাই সিনি টি সমস্যা নিয়ে সামু এনে এবং যে লিমিটেড ফান্ড মামনি সি অমন বিসিংতিনো লুকুরংনি বাগি কামিনি বাগি হামপ্রাই সামু পাইছে আচ্ছা 120 ফার্স্ট বিসিংতিং অমন সিদ্ধান্ত লানে বুবাগরা অনেকগুলো মিডিয়া বিসিংতি সাপ্লাই দেখা প্রমোশন ফার্স্ট সিরিজ রিজন অথচ সবাই মিলে হামবাই মারিও চিনি জেলা পরিষদ আমচাইনি যত লুকু সংনাই রত্ন লুকু আদম সংনাই রং আসুক কিসান খাইয়ে
त्रिपुरानि लाइगुमाओ खुरसा जानाय कायसा इलेक्शननि बिसिंखै भारतनि संविधाननि बिसिंखै दिनै जोङो लुकुआ दं सङै जे रहरमानि आबनि बिसिङाव नर जों चेयारमेन मानै नर बेलाय बेलायखानो जतनोबो जोङो हामबाय मारो आइनाहाय हामबाय मारो जोंनि डायनामिक जोंनि youth leaders তাই म नायनेरि सिनि लुकुबाय संजात आदम सद्द बुर्जनगर वाखिनगरनि चिनि कताल संजात CM no bini bisingkui चिनि त्रिपुरासारनि खाकामानि बुबाग्रानि इमान जतनिनो इमान आबो थिनां कायसा मुख थांनानै होनाय जों आसा खालायो बरमरां चेयारमेन बरमरां CM सार नौनि थाने जों अमनो नायो जे संविधाननि बिसिंखै कायसा निरपेक्ष एवं जे गणतान्त्रिक राष्ट्रआव जों बासावै जत बिरोधी एवं शासक दल जों जतनो थांसाक थायो अरो जों एडिसि एलाकानि 15 लक्ष त्रिपुरासारनि बागै बा जारा एडिसि आमथायाव दंनाय हिंदू मुस्लिम ख्रिस्टान बुद्ध जतनो फैयो अन्य जे डेभेलपमेन्टनि जे सामनो जों सम्पूर्णभावे निरपेक्ष एवं किरियावै गोजान गोजान खायै एडिसि आमथायाव जों सामतांमानानि एवं आमुनि बिसिङाव जतनो खाबाक्सा खुबाक्सा खायै जोंनि जत अफिसार्स एवं जत प्रशासननि যারা লেভেলে তোমার রক্তিয়ে सामतांनानै बानायनाय जों आसा खालायो एवं जों दिनै उइला अधिवेशननि उइला सेसननि दिनै चेयारमेन जाय CM समनि अधिवेशननि बिसिंखै जों अबो जों दिनै गावों जेहेतु स्टेट गभर्नमेंट सेंट्रल गभर्नमेंट उपराव जों निर्भर खालामनांगौ जे दिनै TTADCनि जे मानदर दंमानि दिनै जे बार्षिक खरच जों যখন বাজেট খাই রহতাগো বাজেট যেন রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকার জরানি বিসিংকై রেনানি বাগैबो নরনি খরনি যে ভূমিকা নর খরনি যে স্থায়ী দङ তাই যত লুকু আদম সংজাত সিনেমান जोंनाय नायगाय गायसिनि बिशेष गायसिनि यत आइकन रग जे अर जों दिनै फायमानि जों नर जतन जों अर मिलिलायजाक बने बागै आइना हायसा थानाय 5 বছরাव চিনি বড়মরাং সার জগদীশ দেববর্মা চেয়ারম্যানनि নেতৃত্বে যেভাবে নাইকক হয়ে কোন অপোজিশনরা পক্ষাইসাপা চিনি আজরানি চিনি যে গভর্নমেন্ট কাইসা কখনো হামিয়া সায়াও বড় কাহামকাই সাই থাংমান মাহাই नोंनि खानि बसो आबरन एकदम थाबाय खुबाय थायो जों पयत सावै नोंनि 5 years नों काहामकाय सालाफ्रोम जतनि लुकनि आसामानि बिसास थाइमानि जों जतनो नरनि बागै सुरिनाय आसनो हामबाय हामबाय जोंनि अनारेबल मेम्बार्स गाव गाहाम साय खारि मोनबायो आं before the conclusion I would like to inform all the members to have a lunch जतनो आं खालामनाय बरो मैसा जानायनि बेबस्था दङ जितु मेम्बार्स दङ बायथागो आं जतनो प्रवेशा काका हमजानावि स्पेशली जोंनि लाइथानाय जोंनि TTADCनि काउन्सिल चेयरमैन सर बनो हामबाय जानावि I extend my sincere thanks to all the honorable members present here. With this, I conclude today's proceedings of this first session and declare the House adjourned for an indefinite
period. Thank you. Baik, media party Jatanifagai requestion dong, Kumul Hotel of 오늘은 아침부터 신입 പ്രസരി 아침부터 단순히 간바이 비니어 시도 아축하여 এবং 어머니 스마이 동나이 루프롱이가나 속성 부사이 동나니 তাই제 신이 리미티드 펀드 비싱데 신이 루프롱노 바이게 루프롱나기 바이게 참을 가함 খাইমান মেইনলি 신이 এডুকেশন 신이 ওয়ার্ক তুইও তাই 신이 হেলথনো 신이 ফোকাস 동나이 এবং 부바그라니 리더십 비싱데 संदेश सब काम करना सकते सब काम करने नमून समय करना belum je notification no the kharapo bisi em trong so kai ro group trong je no o समय full daman nai niya no saklai to bisi election kore bisi ba to tipramo sini planning omno sakase mainly bisi health education tai sini community commercial thing is some kane এবং যে limited fund money sin omni bisi kino guru kuroni bagi kami bagi hamkai samuk finance acha 120 first listening to nomor sitan dolane bubaga nomor onek bale media ni bisi di supply deka almost first sure reason কথা সবাই হামাই মারিও চিনি জেলা পরিষদ আমচাইনি যত লুকু সংগাই রত্ন লুকু আদম সংগাই রত্ন আসু কিসান খাইয়ে Dipra ni lai gumawo khusa jangai kaisa election ni bisingtui Bharat ni সংবিধান ni bisingtui tini sina luku adong songoi je hormani amoni bisingo nono jung chairman manoi nono dalai keno jotto negoti hambai maru aina hai hambai maru sini dynamic sini youth leaders tai mo nai ni sini lukubai songdat adom soddo burjongnagar rakhinagorni sini ketal songdat CM no bini bisingtui sini ki prasaroni khakamani bubagrani iman jotoni iman abo tinang kaisa muk thangnai hene sing asa khlayo borong chairman borong CM sir noni thani sing omono layo je সংবিধানী bisingtui kaisa নিরপেক্ষ এবং যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বাঁচাবই যত বিরোধী এবং শাসক দল जों जत्तनो थांसाक हये अरो जों एडिसि एलाकानि 15 लक्ष टिप्रासारंनि बागै बा जारा एडिसि आमचायाव दंनाय हिंदू मुस्लिम ख्रिस्टान बुद्ध जत्तनो तुयो अजे जे डेभलपमेन्टनि जे सामंनो जों सम्पूर्णभावे निरपेक्ष एवं किरियावै गोजान खायै एडिसि आमचायाव जों सामंतां मानानि এবং আমরি বিসিংহ যতনো খাবাকসা খুববাকসা খাইলে তিনি যত অফিসার এবং যত প্রশাসননি যারা লেভেলে তোমার রত্রিয়ে সামন্তাংনার বানানো হয়েছে আশা খায় এবং তিনি উইলা অধিবেশননি উইলা সেশননি তিনি চেয়ারম্যান তাই সিএম সমনি অধিবেশন বিশিষ্ট অবশ্যই তিনি এবং যেহেতু স্টেট গভর্নমেন্ট সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট উপর নির্ভর খাইতে নানাঙ্গো এটা তিনি তিনি যে মানবের কমানি তিনি যে বাৎসরিক খরচ যখন বাজেট খাই রহতাগো যেন রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকার জরানি বিশিংতুই রেনানি বাগিব নরনি খরনি যে ভূমিকা নর খরনি যে চাই দङ তাই যত লুকু আদম সংসাर চিনি মান जोंनाय नायगाय चिनि बिशेषकै चिनि यत आइकन दं जे अर चिनि फाइमानि जों नर जत्तनो जों अर मिलि लायजाक
বলে বাজে হাইনা হাইকাইসা থানায় 5 বছর হব চিনি বড়মরাং স্যার জগদীশ দেববর্মা চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে যেভাবে নাইকক হয়ে কোন অপোজিশনরা পক্ষ থাকতে পারা চিনি আজ চিনি যে গভর্নমেন্ট কাইসা কখনো হামিয়া সায়া হই বড় কাহামকাই সাই থাকমান মাহাই ননি খানি বছর আবরণ একদম খাবাই খুববাই খাইয়ে जों पयत सावै नैनि 5 years काहामखायनो सालाखम जतनि लोकनि आसामानि बिसास थाइमानि जों जतनो नरनि बागै सुरिनाय आसनो हामबाय हामबाय जोंनि honorable members गाव गाहाम साइ खारि मोनबायो before the conclusion, I would like to inform all the members to have a lunch. Jotona ang kabonai, bro may chajagni ବ୍ୟବସ୍ଥା tumo itu members no. Paithago ang jotono trewaisa kaka hamjanawi, especially sini Laitanai Sini TTAD Sini Council Chairman, Sir Bono Hambai Janawi. I extend my sincere thanks to all the honorable members present here. With this, I conclude today's proceedings of this first session and declare the House adjourned for an indefinite period. Thank you. media person jotoni bagi requirement dong kumul hotel lok 오늘 아침부터 시리즈 프라사리 아침부터 단순히 반바이 비니어 시도 아수파요 এবং অমন সময় দংনাই লুকুরংনি গানা সবসং বুঝাই দংনানি তাই যে সিনি লিমিটেড ফান্ডনি বিসিংতে সিনি লুকুরংনো বাহাইতে লুকুরংনি বাহাইতে সামু কাহাম খাইমান মেইনলি সিনি এডুকেশন সিনি ওয়ার্ক তুইয় তাই সিনি হেলথ অন সিনি ফোকাস দংনাই এবং গুবাগ্রানি লিডারশিপনি বিসিংতে जों जैसे सामू काम करना था जों सामू काम खाने नमून समय करना जों जे नोटिफिकेशन सरकार समिति ईएम टंग से काइरो गुड टंग से तो उस नाइ फुल दामान नाइ निया न साकलाय बिथांग बीसी इलेक्शन करे बिसिबातो तिप्रामो सिनि प्लानिंग अमनो साकासे मेनलि सिनि हेल्थ एडुकेशन ताई सिनि लिमिटेड समस्या नथिंग सिनि सामू खाने এবং যে লিমিটেড ফান্ড মামনি से अमनि बिसिन दिनो गुरुकुरंनि बागै गामिनि बागै हामफ्राय सामू प्राइवेट अच्छा 120 फार्स्ट मिटिंग अमनि सिगां बनाने बिभागन अनेक बार मिडिया नि बिसिन साकलाय दिखा कमर्सन फार्स्ट सिनि रीजन কথা সবাই মিলে हामबाय मारियो चिनी जिला परिषद हामचाइनि जत लुकु संनाय रत्न लुकु आदम संनाय रत्न आसु किसान खायै तिप्रानि लाइगुमाओ खुरसा जानाय कायसा इलेक्शननि बिसिंखै भारतनि संविधाननि बिसिंखै दिनै जोङो लुकुआ दं सङै जे रहरमानि आबनि बिसिङाव नर जों चेयारमेन मानै नर दलाय बेलायखानो जतनोबो जोङो हामबाय मारो आइनाहाय हामबाय मारो जोंनि डायनामिक जोंनि youth leaders ताई म नायनेरि सिनि लुकुबाय संजात आदब संजात CM no isti prasaroni khakamani bobagrani iman jotoni iman abo thinan kaisa muk thangnai hene sing asa khlayo borangmanang chairman borangmanang CM sir nauni thane sing omono layo je সংবিধানি বিসিংকৈ kaisa নিরপেক্ষ এবং যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বাঁচাবই যত বিরোধী এবং শাসক দল
जों 저토록 탄착하에 어려운 LC এলাকানি 15 লক্ষ টিপ্রাসারংনি বাগৈ বা যারা LC আনসাই নাই হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান বুদ্ধ যতন তুইলে ওই যে ডেভেলপমেন্টনি যে সামগ্র जों সম্পূর্ণভাবে নিরপেক্ষ এবং ক্রিয়াওই কিষান কিষান খাইয়ে যেভাবে নাইথক খাইয়ে কোন অপোজিশনরা পক্ষে চাপানা তিনি আজ চিনি যে গভর্নমেন্ট কাইসা কখন হামিয়া সায়া